Accidentally hacked into the computer at Pittsburgh National and bought things on eBay using fake accounts. Prosecutors say that eBay lost nearly $8,000 from the scheme. He'll prosecutors charged with computer fraud and money. Internet telah memberi impak yang besar kepada kehidupan manusia hari ini. Bahkan kebanyakan organisasi sama ada kerajaan atau bukan kerajaan bergantung dengan kemudahan internet. Tapi dalam kemudahan ini, ada juga pihak yang mengambil kesempatan dengan mengeksploitasi kemudahan ini untuk kepentingan mereka. Dari masa ke semasa, semua pengguna dan mana-mana pihak organisasi kini terdedah dengan mereka yang dipanggil penggodam ataupun hacker. Mereka memanipulasi, eksploitasi dan mencuri data-data dari internet untuk menjatuhkan sesebuah pihak. Keberadaan mereka yang agak sukar dikesan dan cara mereka yang licik membuatkan pengguna berada dalam bahaya. Seminar hari ini, kita akan merungkai bagaimana cara sistem boleh digodam dan di mana mulanya. Check, mic test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua. Terima kasih kerana join live hacking seminar. Yang mana hari ini seminar kita ada dua sesi. Sesi pertama kita akan tengok web hacking dan yang kedua adalah mobile hacking. Okay, so first kali saya ucapkan terima kasih dan juga selamat tahun baru. Kita lagi 4 hari ni nak jumpa New Year's. Dan saya ucapkan Merry Christmas lah untuk 2 hari lepas punya sambutan Hari Christmas. Okay, so macam saya katakan tadi, kita ada 2 session untuk hari ni. So sesi yang pertama adalah web hacking dan juga kedua adalah apps hacking. So seminar ni akan berlangsung lebih kurang daripada pukul 2 petang ni sampailah kepada dalam waktu pukul 5 kot, insyaAllah. Okay, so dalam seminar ni I will be mixing 2 language, English and Malay. So typical lah kan. Rojak language. Okay, dan untuk seminar ni sebenarnya bukan basic programming sebab sebelum ni dan hari ni pun ada juga, semalam pun ada juga orang yang WhatsApp yang tanya nak belajar coding, nak join saya punya seminar. Sebenarnya seminar ni bukan khas untuk programming, okay? Seminar ni adalah untuk hacking sebenarnya lah. Sebenarnya. Cuma kita akan tunjuk sikit-sikit kod. Mungkin yang mana yang pernah belajar coding, dia akan boleh refresh semula lah, insyaAllah. Okay. So, let's get started. And our participants seems like they are not joining yet. Kita ada almost 50% registered. Tapi macam yang join Google Meet macam tak penuh lagi kan. It's okay. Sebab kita pun ada live dekat Facebook. Cuma saya tak tahu live keluar ke tak. Mungkin lambat kot. Okay. So, tanpa menunggu mereka, kita akan teruskanlah kita punya seminar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau macam saya tercakap laju, boleh terus message lah dekat dalam Google Meet. Kalau macam saya cakap suara tak dengar pun boleh cakap dekat dalam Google Meet lah. At least saya tahu feedback daripada pendengar macam mana. So, who am I? My name is Hery. Kalau yang pernah join my YouTube channel before, maybe you know me that I have some videos on how to make coding, how to make apps. And before this, dalam sebulan 2 ni saya ada buat kelas untuk Android Java. So ada juga student daripada Android Java saya yang join seminar hari ni.
So saya adalah seorang programmer, bukan hacker. I am a programmer and I have around 5 to 8 years of experience in software development and apps development. And then beside that, I do some training. I do monthly class teaching students on how to do programs, and I am too a pen tester, which is kalau bahasa kasar dia hacker tapi bahasa baik dia pen tester lah, penetration testing punya person. Okay, tapi saya bukan seorang hacker yang public ni, orang tak boleh hire saya. Saya adalah seorang hacker yang buat pentest untuk sistem sendirilah, senang kata. Kalau macam government yang hired untuk buat software development, so saya akan buat some of penetration testing on that kind of software. Okay. So for today's seminar, which hacking that we are going to talk, actually if you search on Google the word hacking or the word hack or the words hacker, then you will see that the hacker hat things got the first result. Sebenarnya this is not actually what I'm going to talk today. So hacker hat ni macam ada black hat lah, ada grey hat lah, ada white hat, but this is not what I'm going to talk to you today, because tak kisahlah dia pakai hat warna apa pun hacker ni, tapi yang penting adalah the knowledge, how they do it, how they start it, and how they macam mana diorang buat lah, senang kata kan. So apa-apa pasal topi saya tak nak cerita hari ni lah. Okay, so based on my experience, within these years of experience, I simpulkan beberapa step ataupun beberapa cycle. Kalau development, kita ada software development life cycle kan, SDLC. So dalam hacking pun, I create my own life cycle based on my experience. So there are 4 steps, which is the first one is scan, and then we broke, repair and exploit. So bagi yang dah biasa dengan buat software development, yang dah biasa dengan buat hacking, so diorang pun akan tahulah what is scan, what is broke, repair and exploit. So this is just only a life cycle, just a theoretical. Okay, so what is scan? So scan is footprinting. There is difference between footprinting and fingerprinting. So footprinting is more like a basic scan, I think. So contoh kalau kita ada satu domain name, kita just cari macam dia who is information, the email, the owner information, phone numbers, and then the IPs, the website framework, I think. Tapi kalau fingerprinting punya scan, dia more deep. Okay, dia dah mula cari tentang version, the vulnerables, and then diorang ada buat enumeration mungkin based on CVE dan sebagainya. Salam. Okay, Waalaikumsalam. Okay, then the second cycle or dia punya second step adalah broke, which is kita buat enumeration. Selalunya bila kita nak hack something, kita mesti kena broke the thing first. Kita kena broke the system. So kita break the system, lepas tu baru kita repair. So after scan, broke and then repair, yang mana kita put our codes or a payload. We put some payloads inside the program. So after we broke it and then we repair it. So kalau kita succeed repair or kita succeed sending payload, that means we can conquer the application or the server. So kita akan tengok, which I will demonstrate to you a few common attack that we can do all this step with this life cycle. Life cycle. Okay. Tapi untuk hari ni, for today's seminar, we'll be focusing on 2 step only, the scan and broke. Why? Because if we want to see all those steps, scan, broke, repair and exploit, that will be took so many times. For today's, I have around 5 module, 5 part. I have added in my classwork in Google Classroom. So siapa yang tak ada masuk Google Classroom, boleh nanti mungkin I will be putting my links on my YouTube channel or Facebook description maybe. Okay, so kalau kita nak tengok semua benda hari ni, dia akan take time yang sangat panjang. Dan 5 part, 5 module for today actually for 3 days training. Tetapi I cut it and summarize it to make it
smaller so we can finish it between these 2 or 3 hours today. Okay. Okay. So let's see common attack on hacking. So what is the common attack that have been provided, has been statistically proved by OWASP, by the Potswigger. These are all the organisation that they have their own security researchers ataupun hacker lah, senang kata. Diorang ada macam hacker yang buat kajian. So diorang ada buat common attack. Diorang ada list out kan beberapa common attack. So yang saya list out ni bukanlah yang diorang buat dalam statistik, tetapi this is what I see, and for this year's what attack that I have been faced. Okay, so the first one is XSS Attack. Mungkin ramai yang tahu. Nak tanya video ni ada dalam record? Ada. Nanti kita akan bagi. Saya akan letak kat YouTube dan kat Facebook. Okay. So the first is XSS, which is cross-site scripting. Kita akan tengok kenapa dia bahaya. Okay. Kemudian kita ada SQL Injection, kita ada data tamper, and we have spam attack. Okay, this four is most common attack, dan they've been listed by OWASP and Potswigger. Tetapi some of them, this is not the top 4 or top 5 common attack. Cuma I just simplified it to 4 things. Okay. So ini untuk web attack. So how about mobile attack? Kita jarang-jarang dengar orang buat XSS dekat mobile apps kan. Selalu kalau kita kata nak hack Android apps, mesti buat reverse engineering, which is RE. Okay, RE dekat sini bukan remote execution, tapi ini adalah reverse engineering. So benda yang paling common dalam Android apps adalah reverse engineering lah. Tetapi dia ada banyak lagi. Even apps ke, Windows software ke, sebenarnya diorang pun boleh hack by SQLI, hack by data tamper, hack by spam. Tapi benda ni jarang dengar. So I just put one for mobile hacking today is reverse engineering, and then after that we can do some analyze. We call it extraction. That means kita extractkan several information, important information on the apps, and then apa yang kita boleh buat, selalunya apps ni diorang ada API kan, web service. So dekat behind the scene tu kita boleh buat balik kepada web attack lah. So walaupun kita ada mobile apps, contoh macam MySejahtera, baru-baru ni agak controversial sebab saya ada letak dekat saya punya GitHub. I just crack MySejahtera punya apps kan. I just extract and I have reverse engineer dia punya apps. So letak kat Git. So dalam tu semua diorang ada list of website ataupun endpoint of API, which is a website lah sebenarnya. So kita boleh hack balik lah melalui web attack punya method. Okay. So jom kita tengok satu persatu. Pertama sekali kita akan tengok manual of XSS Attack. Okay, so basically XSS Attack ni dia adalah, nama panjang dia adalah cross-site scripting, which is a technique dalam hacking ni yang very easy and it's common. Why it's common? Because it's easy. Okay, senang kata kalau macam XSS Attack ni, kalau orang yang ada basic dalam HTML dengan JavaScript, insyaAllah boleh buat, mesti boleh buat, they can do it. So it's just simply put some codes and then kita tengok dia punya result on the client page. Okay. Tapi sebelum ni mungkin XSS, ramai orang kata XSS tak bahaya, tak ada masalah kan. Alah, ini semua dekat client punya side, bukan server punya side. Okay, tak apa, kita akan tengok. Okay, saya akan tunjuk some levels of XSS attack daripada basic sampai kepada kita boleh curi password orang. Even dulu Facebook pun boleh hack melalui cara XSS attack. Mungkin ada yang tak percaya tak apa. Kita tengok sekejap lagi macam mana pergi dia. Okay. So XSS attack actually dia adalah client based attack, which means anything that we put payload or codes inside the user input, it will not affect the server. Okay, please take note that client based attack is only works in our browser. It's not works in our server, their server actually.
So there's nothing to do with the server. Tetapi kenapa yang saya kata bahaya, diorang ada contohlah diorang dekat klien tu dah boleh provekan yang XSS attack tu adalah boleh dijalankan, but then they boleh send the payload inside the server. We call it a stored XSS attack. Okay, and then bila diorang dah save dekat dalam server, so the other clients that open the same page boleh terkena dengan XSS attack ni, boleh kena hack lah senang kata. Okay, so saya akan demonstrate. Okay, saya akan demonstrate dia punya cara step by step, and I've been putting some codes inside the Google Classroom. I hope you guys, everyone has accepted my invitation on Google Classroom, because inside there I put several preparation topics there. Let me show you. Okay, so saya buka saya punya Google Classroom, classroom.google.com. So on the classwork, sorry. So I've putting the Hackme web app installation, which is this one yang kita akan gunakan untuk hack the real life hacking. So I put this code in my GitHub, so you guys can install it on your computer. Nak tanya kalau terkena kat server web macam mana tu? Okay, saya akan tunjuk. Tunggu sekejap. Saya akan tunjuk XSS attack on client base, and then saya akan tunjuk juga stored XSS attack on the server. Kita akan tengok macam mana nak buat dan macam mana kita nak tegah benda tu. Okay, how to prevent it. Okay, this is the Hackme platform. I just developed it yesterday for today test. Okay, so for the current topic is XSS attack. Jom kita tengok macam mana nak buat XSS attack. Selalunya XSS attack, we put some our input, and then the server just show up our input back. So let's say I put here Hery, and then the password 1234. Oh lama. Oh, saya dah register tadi. Sekejap saya cuba buang dia punya data. Hackme database, I just remove this. So I will refresh. Okay, so now I try lagi sekali. Contoh Hery 1234 supposedly tak boleh login. Okay, sepatutnya selalunya lah kalau kita buat XSS adalah apa yang user input dia akan tunjuk balik. Let's say I put Hery here, so actually they supposedly show my name back lah, Hery, tetapi dekat sini tak ada. Cuma yang menjadi masalah apabila message error ni prompt daripada get method dekat atas ni. So everything I write here, contoh ASD, ASDSF, so dia akan tunjuk kita punya values. Yang ni tak cukup XSS lagi. So nak tahu benda tu boleh XSS betul atau tidak adalah kita inject some HTML codes. Let's say I put h1 tag and then hello, and then I close my h1 tag. See, dia punya message can be affected by the parameter get from the URL. Okay, so that means this page has a vulnerable on XSS attack. So kita boleh move on. Mungkin letak HTML tag is not quite dangerous, tetapi kita boleh make it more dangerous. So maybe we can put some JavaScript code. Okay, let's say I put script, and then script. Let's see if we can run our JavaScript code. So alert. Yes, so kita boleh run kita punya JavaScript code. That means any code that we put up here can be run in the page. Okay. So apakah yang jadi masalahnya kan? Kalau kata masukkan kod dekat URL ke, masukkan kod dekat dalam user input ke, what is the problem now? So the problem is macam mana kalau kita boleh buat document.cookie. See, I can read my own cookies for now. I can only read my own cookie. Okay.
mungkin benda ni tak jadi masalah. Okay. Tetapi macam mana kalau saya buang saya punya message, and then on up here I put an Ajax code that can send the cookie to other person. So that would be so much problem. Okay, akan jadi sangat bahaya. So kita boleh hijack dia punya session. Okay, kita akan tengok cara macam mana nak buat session hijacking. So this is the first step on checking whether our application or the application that we use is secure or not. Okay. Now, let me go to the next step. Okay. Saya buang ni. Okay. So I will just register my name, Mr. Hery. And then I put my name Hery and the password 1234. Log in. Okay, so I dah register. That means I can log in now. Hery 1234. So this is the website which is we can post something here. So let me post something. So this is my article on the bottom. Okay. So disebabkan kita tahu yang website ni dia adalah open vulnerability on XSS Attack. So kita boleh try. We may try that to hack via the stored XSS Attack method. So let me put some title here and then put JavaScript, put HTML code first. Kita nak tengok working ke tak. Hello. And then add post. So HTML code now works on content. Okay, that means I can run some others code. So let's try again. So title. Let me put script here. Script. Let me console.log document.cookie. So I add post, and then kalau saya buka dia punya developer, so we can see here that the code that I post in here just now, dia boleh print out kan kita punya session ID. Okay. So ini lagi sekali, ini not so dangerous for now, not so dangerous, tapi macam mana kalau kita can put some codes that send this session ID into our server. So let's try it. Contoh, so title hack. Okay, and then I put some code here. So apakah kod yang saya nak pakai? Saya akan gunakan Ajax lah, Ajax. Okay, and then I put here the URL, and then disebabkan saya tak ada apa-apa server nak test, so saya akan test pada file yang sama lah. So the same code that available in the repositories, in the hackme repositories. So in here, the spam post, the cookie.php. Okay, so I will be sending to cookie.php, and then the method is post, and then data will be cookie, and then I put document.cookie. Okay, cuba tengok sekarang saya buka saya punya folder, my folder hackme, and then dalam cookie ni saya kosongkan dulu. Let me open it with Notepad++. Okay, so sekarang kosong cookie.text adalah kosong. Okay, contoh kalau kata saya hantar, now dia dah run kan, dia sudah run. Sekarang jom kita tengok file cookie.text saya balik. So saya refresh and then saya reopen the file, open Notepad. Still not sending. Why? Okay, so here. Okay, saya try lagi sekali. Saya padam. Saya tutup file ni. And then, so the file is empty, okay, 0 KB. Now, kalau saya refresh the page, and then I reopen the file, now, I can see the session ID. So that means we can steal their cookie and we can hijack their session. So how to hijack their session?
disebabkan website ni tak ada SSL, so memang sangat mudah nak hijack the session. Let's say I have the other browser on the other computer, so I can just copy dia punya session ID ni. Okay, sini I tak login Ingat sini I tak login. Tetapi yang lagi satu browser I dah login, nama dia Hery. Okay, see here Hery. So this is the other browser yang tak login lagi. So I just rewrite the document.cookie equals to session ID that I take from the Hery just now. So I just enter and then I refresh. Now I can log in as Hery without any username and password. So this is the problem with XSS Attack. Mungkin some of us that really thinks XSS Attack just a small matter. Tapi bayangkan, mungkin session ID hijacking session is quite impossible on Facebook. Tapi kena ingat, andai kata kalau Facebook, diorang ada open vulnerability on XSS Attack. Cuba bayangkan kalau I put here my code, kita buat keylogging, macam mana? Kita put JavaScript keylogger here, and then whatever that user write in the website, kita boleh baca, even dia punya password ke, dia punya email. So this is the real problem on XSS Attack, yang kita nampak macam simple, tetapi dia adalah agak bahaya. Okay, so back to our PowerPoint. Okay, so this is XSS Attack. So kita tengok apakah efek dia. Tail XSS Attack. So what is the bad effect? Okay, so pertama sekali, steal client information that I just show you just now. We can steal their session ID. We can steal their, maybe if we have keylogger, we can copy their what they type, what their names, their everything that they wrote. They use keyboard. We can detect it. Okay. And then the trust rate low for website that have XSS Attack, sebab XSS Attack ni dia open kepada spam, dia open kepada unauthorized ads. So sometimes bila website kita open to XSS Attack, maybe the hacker can put some codes for unauthorized ads, or they can put codes on maybe Bitcoin mining in JavaScript, right? So they put their code in the server. So every person or every user that open the page with XSS code, diorang akan run diorang punya Bitcoin mining. So this is the problem. Okay, so the simple preventive is we use HTML encoder, which is dalam PHP pun ada. Kita boleh encodekan user input into mungkin HTML special chars or HTML entities dan sebagainya lah. Ada banyak agak dia punya function yang ada. Or use the URL encoder. This one is for the URL on the top, just I show you tadi. Okay, and then you can use base64 tu. Kalau kata kita nak pass some message on the URL, we can use base64. Okay, and then re-decode it on the page. Also can, tapi still kena pakai HTML encoder lah. Okay, kemudian we need to sanitize only text. Okay, this one can be done by too many functions that I can list out for you, tapi the simple one is you can use HTML encoder. Okay. Okay, so let's see the next common attack. Our second common attack is SQL Injection Attack. Okay, this is the most popular and the most hot topic lah dalam SQL Injection ni, dia paling hot topic. Okay, so what is SQL Injection? Actually, SQL Injection ni dia most of attack based on HTTP request. So every time they send something to server to request data from the database, and then between the request we put our code inside. So that means we can block the query. So we know that the query can be broke, so the query can be repaired too. Okay, kita akan tengok juga how to make it. So the most popular attack is on get method.
Kita akan try semua, insyaAllah kita akan try semua, the get and the post. Okay, dua ni kita akan try. Dan kemudian kalau macam Android app, Windows apps pun ada juga yang kena hack. Kita panggil sebagai client application. Macam mobile app, Windows app ni mostly diorang pakai database SQLite dan juga Microsoft SQL Server lah. So for my experience, memang kebanyakan database I pakai SQLite and my SQL Server, Microsoft punya. So these two kalau kita buat tak betul, salah kod ataupun kita ada mungkin tertinggal something kan dalam binding data, maka dia boleh menyebabkan SQL injection on our application, on our apps. Okay, so ini pun masalah juga. Tak apa, tapi kita akan try dekat web application. So SQL injection So SQL injection ni most experts and professionals, they divide it into three: in-band, out-band and inferentials. And but some hackers that I read on their books, diorang ada buat research sendiri, disebabkan hacking ni kan benda yang subjektif, so they have their own opinion. So sometimes they can call it in-band, they can call it out-band and many more. Tetapi based on my experience, yang mana yang I belajar, okay, the things that yang most that I belajar, kita buat on get and then ada post, kemudian nanti ada blind, diorang ada time based attack. So this is the method yang kira high level lah. Kalau macam kata nak belajar everything on SQL injection, dia ada sangat banyak, sangat pecahan dia pun ada banyak. So kategori dia dalam tiga ni lah: in-band, out-band, inferential. Okay, so let me see apa lagi yang saya belum sebut. Okay, tak ada. Okay, so jom kita tengok macam mana nak buat SQL Injection Attack on website. Okay, so balik kepada kita punya Hack Me punya web. Okay, yang ni dalam tak nak pakai yang ni, kita pakai yang lain. Okay, saya log out. So paling popular adalah get. Tetapi dalam kenapa dia pakai get? Sebab get ni every time kita buat request, dia akan show the result on the same page. Tak macam post. Post ni kebanyakan diorang di redirect. So contoh, we send something on the HTTP request as a post data, but then the application or the web server will redirect into to the other page. So susah nak tengok result lah. Senang kata, susah tengok result. Get ni senang sebab kita boleh tengok result directly. Okay, so contoh, kalau lah website ni dia ada vulnerable on SQL. So macam mana kita nak check, macam mana nak tahu yang website ni ada vulnerable? Kita boleh just put special character inside our input. Paling common kita pakai single quote lah. Sebab single quote ni selalunya digunakan untuk apa yang kita panggil? Single quote ni adalah untuk closing string. Sama ada double quote ataupun single quote digunakan untuk closing a string. So whenever we put single quotes, that mean we are closing a string without repair the others lah. So kita akan tengok. So contoh, kalau kata saya tak letak single string, single quote, so kita log in, dia akan kata username or password is wrong. So ini yang saya maksudkan tadi. Bila kita buat post request, the page is redirected to the others. So that means kita tak nampak result dia. Kita tak tahu result sama ada boleh hack ke tak boleh hack. Okay, yang ni kita panggil sebagai blind post attack. Blind post attack bagi kita buta. We are blind here. We don't know that this page is hackable, is vulnerable or not. Okay. So apa yang kita boleh test, the next is kita letak some payload, which is put a single quote. Okay, I zoom here. Put a single quote and then put or, the or statement, and then put A equals to single quote A, and then do not closing the second A. Okay, why? I will explain it later. So let's say we put single quote or,
and then I put a single quote again, DA, put a single quote equals to single quote A, and then I just log in. So now I logged in successfully. Okay, I've been logged in successfully. So what is actually happened here? Okay, what is actually happened here? Let me show you. Okay, so a simple statement, the SQL statement to find a users to log in. Okay, actually, diorang akan gunakan select from users where username equals to. So they have a single quote here. Okay, let me show you. So the single quote, and then inside between these single quotes, they put our input. So let's say this is our input. So kalau kata I letak sini Hery, I put here Hery, so that means dekat username ni akan jadi Hery. Okay. Tetapi dekat dalam code yang kita pakai, let's say our input is A, I put single quote, and then I put or A equals to A without a closing single quote. Okay, so that means dekat sini kita dah ubah dia punya query tau. So let's say kita ada dua single quote, so in between them we put this payload. So that means kita closing the first single quote, and then maksudnya ini adalah satu statement yang complete. Okay, bersama satu error, iaitu dekat sini lah satu error. So this one kita boleh letak or. Okay, kita letak or, kemudian kita letak A is equals to A without a closing single quote, nampak? So bila tak ada single quote tutup belakang, maka dia akan pakai the original single quote here. So that means what the statement do is dia akan select from users where username is empty or atau or A is equal to A. Okay, so dalam statement ni dia pakai or. Or that means which one is true, the result is true. Kalau dia pakai and, dua-dua kena betul baru the result is true. Okay, so the username is empty or A is equal to A. So the statement will return true. Okay, the statement will return true. Okay, so maka dia boleh log in. So that's why dekat sini kita letak, dia sebenarnya apa-apa karakter pun boleh, sama dia letak A or kita letak X ataupun 1 pun boleh, 1 equal to 1 pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, tak boleh. Or 1 equal to 1. Oh, 1 equal to 1 tak boleh. Sebab nombor dia akan read as column name. So that one will be problems lah. So kita kena letak string juga kot. So letak X pun boleh. Equals to X. So succeed. Oh, no. Once again. Or X equals to X. Oh, lupa. Dia tak ada single quote tutup. So, succeed. Okay. So, kalau tengok tutorials on the website, on Google, on YouTube, there will be more variables lah. Depend on the hacker or depend on the developer. So, either they use a single quote or, and then put a character X or Y. So, depend lah. So, that one is depend on you. Okay. So, this is a post attacks on SQL injection. Blind post attack. So kita akan tengok lagi. Okay, so this is the page. Sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak buat pula untuk get. Okay, get attack. So dalam get attack, contohlah ada satu website yang ada menggunakan ID macam ni. Okay, so password tak payah tulis, still boleh attack ke? Boleh cuba lah, jom kita cuba. Kita cuba Let's say I just put here on the username, so the password is empty. We try. Cannot. So actually it depends lah, sebab dalam query tu yang saya buat dalam code tu untuk login, tengok code untuk login. Okay, code untuk login ni dia sebaris pakai N. So kalau sebaris pakai N, kena dua-dua lah. Sebab sini ada N ni. Kan dia nak kena dua-dua betul. So kalau kita boleh reverse side balik, pakai dua-dua input, maka dua-dua tu akan pakai or lah.
So dia akan pakai which one is correct. Okay. Okay, balik pada SQL injection tadi. Sekarang kita dah boleh, okay. Sekarang kita dah login. Okay, kita dah login. So now kita boleh tengok macam mana nak buat get attack pula. SQL injection on get attack. So this one is simple. Kalau tengok dekat slide balik, kan tadi ada 4 step. Kita ada scan, broke, payload and exploit. So kita akan do this 4 step dalam get method punya attack, SQL injection attack. So let's see how to do it. Okay. Okay, kalau you guys ada komputer yang boleh install XMPP, boleh terus try lah sambil-sambil tengok seminar, sambil-sambil boleh cuba. Okay, kalau tak ada, tengok semula dekat YouTube nantilah. Okay, tengok balik kat Facebook ke YouTube ke. Okay, so ingat, first kali kita scan. Bila kita buat scan, the first step is scan. So scan means kita kena cari satu URL yang mungkin yang ada berbaur-baur, boleh hack ni, yang boleh alter dia punya input. Let's say macam sekarang ni lah, ID4. Okay, so kita boleh alter dia punya input, maybe ID3, ID2, kan? So tak kisahlah apa-apa. So let's say ID4. So kalau kita boleh alter dia punya input ataupun dia punya URL untuk tengok result dekat bawah, so that might be problems lah. That might be open to SQL injection attack. So get SQLI attack. Okay. So untuk test sama juga macam buat post tadi, letak single quote. That means kita nak closekan dia punya statement. Okay, balik pada saya punya code. Okay. So sekarang contoh select from post where ID is equals to input here. So let's say the input is 1. Maka dekat sini pun akan jadi 1. So dia tak ada jadi error lah. Dia tak error sebab input tu adalah nombor 1, nombor bulat. Tapi macam mana kalau saya letak single quote on the back of the number 4. So kita tengok. So contohnya sini nombor 4 kan keliru pula. Okay, this one is number 4. Okay, this one is number 4. So let's say I put a single quote there. I append a single quote on the get parameter. So then that means the 4 has double single quote, which is will break the code. Dia akan bagi error lah. Benda ni akan jadi error. Okay. So macam mana kita nak buat sekarang? Macam yang saya katakan, kita scan, kita broke and then kita repair. So macam mana nak repair benda ni? So dalam SQL, kita ada karakter, null karakter ataupun kita boleh comment out the line lah. Macam mana cara dia? Kita letak, paling simple, kita letak dash plus. So plus tu just an empty space. So dash ni adalah comment in SQL. So bila kita comment out, okay, I put a dash here. That means dalam code dia akan jadi dash juga dan belakang ni akan ada dash. That means dash ni adalah untuk bagi single quote ni comment out. So dia tak ada, dia jadi tak wujud. Anything comes after the dash, dia akan tak dikira sebagai command SQL sebab dia dah commentkan, dia dah commentkan the line. Okay, this line dia dah comment out. So that means we have broke the query and now we have repaired it. So now we can put our payload. Okay, kita boleh letakkan payload kita sebelum kita exploit. So macam mana letak payload? So bila kita dah berjaya rosakkan, dah berjaya repair, bermakna between the broke and the repair code, okay, between this, okay, between single quote dengan dash ni, kita boleh letak kita punya SQL code. Okay, tengok dekat sini. So maksudnya between this. So between this one pun here. Okay. Sebab yang ni dah comment, so ni tak dikira. Maka sebelum dash tu kita boleh letak SQL code. So selalunya bila kita nak buat SQL code ataupun kita nak hack satu website menggunakan SQL injection, apa yang kita nak kena buat adalah kita kena
kita kena enamkan dulu apakah kolom yang ada dan apakah kolom yang digunakan dekat depan, yang ditunjukkan dekat depan. So contoh dia, okay, contohnya let's say saya boleh buat kat sini order by one. Okay, so order by one ni bermaksud kita nak susun result tu mengikut kolom nombor 1, kolom yang pertama. Okay, so and then kita boleh order by 2, order by 3, mungkin kolom nombor 3. Oops, ini ada masalah. Order by 3, kemudian ada order by 4. Okay, yang ni semua kod ni saya ada letak dekat dalam kita punya web hacking ni. Ada dekat SQL Injection. So yang ni boleh follow lah kalau yang nak cuba lah, yang nak cuba. So dia punya payload semua ada dekat sini, payload code dia. Okay, kemudian order by 3, order by 4, order by 5. Okay, kenapa kita nak buat order by ni? Sebab dalam SQL kita boleh susun apa-apa result tu mengikut susunan dalam kolom lah. Tapi kalau kolom tu tak ada, dia akan error. Contoh macam saya letak order by 6. So by 6 dia punya SQL error keluar balik. Tapi by order by 5 tak. Bermaksud table yang currently yang kita tengah pakai sekarang dia ada 5 kolom. Okay, dia ada 5 kolom. Okay, sekarang ni apa yang berlaku bila kita tahu dia ada 5 kolom, maka kita boleh unionkan SQL kita. Okay, jom kita tengok sekejap. Saya buat dulu, kemudian saya akan terangkan. Okay, so union all select, tak kisahlah union select boleh, union all select pun boleh. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Saya tekan enter. So this one is not working. Okay, sebab nombor 4 ni adalah satu SQL yang work. Okay, contoh. Bila saya letak union, tengok bila saya tambah dekat in between this, saya letak union, bermaksud dalam SQL ni pun ada union punya code. Okay, ni saya padam dulu. Okay, dia ada union. Apakah maksud union dalam SQL? Union ni sebenarnya dia run, boleh kata dia run kedua-dua sekali lah. Kedua-dua SQL. Okay, dia akan run yang dia select from the first one, and then dia akan run yang the second one select select column. 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah column index. Okay, dalam MySQL. Okay, so sebab tu sometimes kalau tengok tutorial dekat YouTube ataupun dekat Facebook ke, dekat dalam Google ke kan, sometimes diorang akan letak union select tak ada, dia akan letak kurungan pun boleh juga, tak ada masalah, tapi tidak memberi apa-apa kesan lah. Depend on version of the server lah, boleh try. Okay, so union all select sekarang ni dia tidak error sebab kita memang select 1, 2, 3, 4, 5. Cuma dia tak ada tempat nak tunjuk. Sebab apa? Sebab ID 4 ni adalah ID yang available. So kita kena letak ID yang tak available. Mungkin kita boleh letak nombor yang besar, sangat besar, boleh. Ataupun the simple way is we put just negative. Contoh nombor 4, kita letak negative 4. Sebab impossible that the server has the record on ID negative 4. Okay, impossible. So maksudnya the record is not exist inside the server. So that makes the second query, dia akan pakai the second query yang mana dia akan tunjukkan nombor kolom. Okay, contoh, tak ada ni pula, tak ada single quote. Okay, so contoh macam sekarang saya run ada negative 4, ada single quote, union all select 1, 2, 3, 4, 5. So maka dekat sini dia tunjuk nombor 2, 4 dan 3. So nombor ni adalah nombor kolom. Bermaksud title tu adalah pada kolom nombor 2, written by adalah kolom pada nombor 4 dan content adalah kolom pada nombor 3. Okay, nampak step dia. So apa yang kita boleh buat? Sebenarnya everything that we wrote here up here, let's say saya letak tulis sini Hery, saya enter, so the title we change to Hery. That means everything that we request from the URL, we request from the our payload, will be written it back into our page. So this is the sweetest thing in get SQL Injection Attack. Okay,
So that means kita boleh letak kita punya code lah. Okay. So the next step is kita boleh letak dekat sini mungkin group underscore concat. Oh, before that kita boleh letak database punya functions, which is dia akan return the database name. Database lah, database. So see, database is hackme. And then kalau saya letak user function, user, so kita tahu yang database connection dia menggunakan root, user root. And then kalau letak sini version, so now we know that our server uses the MariaDB version. So maksudnya memang kita sangat-sangat boleh lah nak run apa-apa code dekat dalam payload yang sekarang ni. Okay, so the next step is kita boleh list outkan all the table that available in the database. So macam mana nak buat? So table, kita boleh pakai group concat. Sama ada guna table underscore name boleh, tapi dia akan return a single table. Tapi kalau nak return the whole table, we can use group concat. Group underscore concat. Group concat ni dia kira ambil semualah nama-nama table tu kan. So table underscore name. Okay, cuma dalam statement ni dia tak cukup complete sebab kita macam suruh satu robot. Robot please take a book, tapi robot tu pening. Ambil book kat mana kan? So kita kena cakap full lah. Robot take a book from this library. Macam tu lah lebih kurang. So the library in the MySQL database sekarang, we call it information schema. So maksudnya kita nak group concat table name from information underscore schema dot tables. So ini adalah list of tables yang ada dalam kita punya database. Tetapi semua tau, bukan the current database, tapi semua. Okay, sebab information schema dot tables dia ada list out all tables yang available dalam the current server. Okay, so macam mana nak filter? Macam mana kita nak filter bagi supaya cuma yang tunjuk adalah untuk database yang kita nak hack sahaja. So macam mana nak buat? Kita boleh buat where, ada where clause, and then put here table underscore schema equals to database, which is the current database. So dia akan return only two tables here, the post and users. Okay, so jangan confuse. Mungkin tengok benda ni macam peliknya kan. Tapi kalau dah lama-lama buat, dia akan rasa biasalah. Benda ni akan jadi satu kebiasaan. So table schema ni boleh juga tukar dengan database terus. So let's say I put here hackme pun boleh. Sebab kita dah tahu kan nama database tu apa kan. So kalau tak tahu boleh pakai database lah. Database. Ataupun nama database tu terlalu panjang ke apa kan. Boleh pakai database. Okay, so kita dah tahu kita ada table users. Okay, so sekarang kita macam nak select data dalam table user. Tapi sebelum select data, kita nak tahu juga apakah kolom yang ada dalam table user. So macam mana nak buat? Kita group concat lagi sekali, tetapi kali ni group concat column name. So column name, column underscore name. And from bukan tables dah, tapi tukar kepada columns. Okay, where kita boleh pakai table schema n, tambah n daripada database yang current database, dan dia punya table underscore name adalah sama dengan users yang kita jumpa kat bawah ni. Okay, mungkin keliru ataupun tak berapa jelas dengan saya punya query, boleh tengok dekat dalam classwork lah. Sebab tu saya providekan Google Classwork ni supaya boleh tengok. Okay, boleh tengok kat sini. Okay, sekejap Okay, okay, so kita dah select from table name, so saya enter. So now saya dah tahu yang dalam table users ada beberapa kolom, iaitu ID, name, username and password. So dia ada 4 kolom. Kena ingat benda ni dia macam cross table tau.
currently kita hack bukan dekat table user, kita hack table post. Tetapi disebabkan kita boleh run kita punya SQL, so kita unionkan dia. Kita select juga table users. Okay, so semua result yang jumpa kat sini adalah table users. Tapi ditunjuk dalam table, dalam kolom table post. Nampak ni? Dia masih tunjuk dekat title. So ini adalah the art of hacking. Kat sini lah dia, the art of hacking. Okay, so sini kita tahu ada ID, name, username and password. So kita dah tahulah kita ada kolom apa. Dan kita tahu juga table name kita table apa. So sekarang disebabkan kita dah tahu, maka kita boleh list outkan semua jenis data. Sekarang ni saya nak username dengan password saja. So macam mana saya nak buat? Saya still pakai group concat, tetapi saya tukar dengan nama kolom. Let's say saya nak username dekat nombor 2, which is the title is number 2. And then I want to show the password on column 4, which is the written by section. Okay, so now the number 4 I change it to group underscore concat. I put here a password. Okay, so yang from semua ni dah tak pakai sebab kita dah tahu table apa nak pakai. So just boleh padam je, tukar kepada users. So now congratulations. Kalau guna dalam framework macam Laravel boleh guna tak? Laravel, okay. Nanti saya terangkan sekejap. Okay, so now congratulations, we have hacked the website. So we have listed out, we have enamkan dia punya users and password here. So actually kita ada admin, and then we have the password is world, and then we have user Hery with password 1234. Okay. So ini adalah the most dangerous attack sebenarnya, dan untuk buat SQL injection ni dia ada banyak step dia, dan dia ada banyak kategori. Yang saya tunjuk ni cuma I think around 5% of SQL injection, the real SQL injection. Tapi yang 5% ni pun ini adalah common attack yang paling senang nak hack. Saya nak tunjuk demo the real life, tapi saya tak nak hack lah. Ni saya contoh je for education purpose. Okay, education purpose. Okay, so let's see. Kalau kita nak cari website yang ada URL dekat dalam contoh macam ID4 ni kan, so kita just search in Google in URL. Let's say letak .php id. So bila kata ada .php id, Google akan search anything that inside their URL has .php and $id. So ini adalah beberapa website yang dah purple ni adalah website yang saya dah klik lah. So yang saya tengok macam Bangladesh ASAA ni, saya tak nak hack ini saya bukan hack saya tak hack jangan saman saya So this one, kalau tengok sini members.php id equal to 1, tengok kalau saya letak single quote, bang, dia error. So maksudnya website ni dia ada vulnerability on SQL injection. So sama ada SQL injection tu yang ni memang tak confirm tak blind lah sebab kita nampak result. Maybe the time based attack or dia ada file inclusion attack. So ada banyak lagi attack yang kita boleh perform. So bayangkan ini website yang which is listed on the Google tau, bukannya website yang saya buat sendiri. Ini website yang listed on Google. That's why SQL injection has been listed as one of the common attack and the most dangerous attack. Okay. So habislah tu. So end of SQL injection for today. So let's continue on our slide. Okay, sebab tak boleh tunjuk dah lama, korang ada kata saya hack pula website tu kan. Okay, so next. Let's see, we tail up our SQL injection attack. Okay, bad effect. So what is the bad effect? Pertama sekali data loss, because we can run Yong Chichu. Wait, I will explain to you. Wait. Okay, bad effect first sekali adalah data loss. So if we can run our SQL code inside the website or inside the URL, how about if I put the code drop table there? So I think the whole table can be dropped.
So then data leak because we can hack we can list out the username, list out the password and more. So we can dig more into that. So then the possible and the most dangerous, I think this is the most dangerous, which is we can put file inclusion attack, which mean we can run some RCE, remote code execution. We can upload a files. Okay, if you can see here, we just I need to close this. From here, actually, we just list out the users, but you don't see the bad effect yang lagi besar, the massive effect. Okay, which is we can upload file menggunakan URL atas ni. We can upload a files. Okay, yang ni semua dalam deep on SQL injection lah. Okay, so we can upload a file which mean maybe we can run some RCE, remote code execution, yang mana we can take control the whole server just using on the SQL injection attack. Okay, and then this one pun common lah, data factory, because we have put some of our codes, that mean we can insert too. Okay, kalau kita boleh padam, boleh download, that mean kita boleh insert juga data. So this is all same. So the simple preventive, first kali adalah sanitize input. Okay, this one works for XSS and works juga untuk SQL injection. Kemudian implement data binding. Okay, for the question that Yong Chichu asked, if we use the framework like Laravel, can we still attempt the SQL injection attack? So the basic answer is no. The basic answer, because everything in Laravel, which is what I see, they use data binding, and data binding is the most secure for now, the most secure for SQL injection attack preventive. Okay, preventive plan is using the data binding. So tapi selalunya orang users in Laravel yang selalunya diorang terlupa masa diorang buat search input, they forgot to use the data binding. Okay, dalam Laravel diorang ada boleh masuk query juga, tapi kalau tak ada yang baru punya Laravel saya tak pastilah, tapi yang dulunya Laravel 5, kita boleh run kita punya SQL. So that means kalau lah the input has been put in the query, so maka kita boleh hack juga. Okay, walaupun pakai Laravel, pakai code igniter ke, pakai apa-apa framework lah, kan. So yang penting adalah data binding. Even if you are not using any framework or any plugin, but you need to implement the data binding for prevent the SQL injection attack. Okay, so mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu, maybe you know or the others don't know. Okay, the data binding works like this. Actually in data binding they separate two parts. The first part is the command and the second part is the data. Okay, dia tak sama macam normal SQL sekarang kita pakai. Normal sekarang kita pakai cuma ada satu part, which is command. So the input and command has been combined into one command, which is kita boleh run kita punya code lah dalam input. Tetapi dalam data binding dia pecahkan dua, separate by two. If you have SQL command and then you have data, so actually you are running a SQL command first and then they wait for the data. So coding dia ada sikit panjang, tetapi itulah paling secure. Okay, sebab tu dia secure. Sebab dia pecahkan command dengan data. So input is data, command is command. So tak boleh campur. Okay. Kemudian restrict user permission. This one for prevent the file inclusion attack. If you guys use cPanel, so by default cPanel are not allowing any file inclusion in phpMyAdmin, in database. Diorang memang dah strict the permission. Okay, they have strict the permission sebab terlalu bahaya. Terlalu bahaya, sangat-sangat bahaya. Okay, so end of our SQL injection. Kita akan tengok the next part is manual to the data temper attack. So data temper attack ni macam a simple one, dan data temper attack
dia tidak menjadi top 10. Tak salah saya dia bukan top 10 ataupun bukan top 5 lah. Data tamper is not top 5 attack, common attack in OWASP, tapi I put here because last time when we were in the MCO, I just shared a story with you. Saya nak buat satu apa panggilan, temu janji tau. Satu temu janji dengan satu jabatan kerajaan. Tapi pada tarikh yang saya pilih dah penuh. So dia orang ada letak button disabled, dia orang block kan. So macam mana saya nak buat? Saya terpaksa pilih tarikh yang lain baru saya boleh book. So apa yang saya boleh buat lagi sekali? Kita alter the data. So masa sebelum kita hantar, kita just rewrite the value, then kita hantar dia punya request. Then I get the temu janji on that date. Okay. So actually kita just buat satu fake request. Let's say kita ada satu web form, dan dalam web form tu dia ada beberapa data lah, values dalam select ke. Kalau in my case yang saya cakap tadi, saya tak nak cakap dekat mana saya buat lah, tapi the most of government punya software and the most even pakai Laravel pun data tamper can be attempt. Okay, so yang ni kena berhati-hati, sangat-sangat berhati-hati. Okay, sebab let's say kalau kata kita buat e-commerce, sometimes okay, baju warna merah tak ada, tapi kita nak warna merah, so kita boleh tukar value the behind the scene dekat dalam code HTML, and then kita submit the value that we want. So kalau lah server tu tak ada buat validation, maka data tamper attack can be attempt. Okay, so altering, let's say macam saya katakan tadi, dalam satu e-commerce nak beli barang, dia ada warna biru, ada warna hijau, tetapi warna purple tak ada. So apa saya boleh buat? Saya select warna merah, tapi saya tukar value dia. So yang ni jadi masalah lah. Okay, dan data tamper attack ni benda simple, cuma kalau kita tak handle dia punya validation, maka akan memberi worst problem untuk kita. Saya buat satu contoh. Let's see the webs here. Okay, kita back. Okay, contoh macam saya send article. Let's say one article, so I put blah 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 blah, and then I post. So here they put my name admin. Okay, we put my name admin. So macam mana kalau kata ini just contoh ini just contoh. Let's say I put here articles, and I put blah 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 blah, and then I right click on the add post, inspect element, then I see my name here. Let me zoom. Boleh tengok tak? Nampak tak? Ada admin kat sini. Okay, so mungkin you guys cakap mana ada orang buat buat form letak nama kat luar. Memang tak ada. Sebab kalau I nak tunjuk you the real one, mungkin saya pun boleh kena saman sekarang. Okay, sebab memang dekat website, saya tak nak cakap website mana lah, tapi most of government yang dorang ada buat yang are you happy with the system, so rate 0 to 10 kan. So kita boleh right click tukar 10 to 100, ataupun 0 tukar jadi negative 100 or something like that. And this thing is quite common on our local software in Malaysia. Okay, so that's why I put up the data tamper as one of the common attack in my seminar. Kalau ikutkan data tamper tak ada pun dalam common attack. Okay, so contoh macam for admin ni kan, saya boleh tukar nama apa-apa. Then saya enter, saya post. So now my post is not by me but post by someone else. Ini data tamper attack punya effect. Okay. Okay, so dia punya effect tak terlalu banyak. Okay, dia punya effect tak terlalu banyak. So let's see. Let us tell the data tamper attack. The bad effect is sebenarnya dia boleh buat file inclusion attack, cuma benda ni macam hard to do lah, hard to do. Sebab bukan semua form yang kita boleh submit a files. Okay. Kemudian boleh buat data fakery because just like data tamper tu kekal ke kalau lepas tak. Okay, data tamper, anything that we change in inspector or the developer tools here,
Kalau kita refresh, dia akan return to normal lah. Tetapi for the current request, like I want to post now, so I change the data now. So the post will follow my data now. Okay. Okay. So kita boleh buat data factory macam like I said you tadi. kita nak book date untuk some appointment, tapi date tu dah penuh, kan. So maka terpaksalah buat cara kotor. Yalah, masa PKP ramai orang kan, kita pun nak cepat. Kadang-kadang mana ada jalan lain, melainkan kita terpaksa. Tak hack pun, cuma kita buat factory lah. Okay. Okay. So next. Okay, kemudian kita boleh buat spam attack. Okay, spam attack ni just like I told you tadi. Sebelum ni ada satu sistem kerajaan juga. Diorang ada buat 1 to 10 punya rating. So they ask, are you happy with the system? Rate from 1 to 10 kan. So disebabkan sistem tu saya pernah maintain untuk tanya security. So saya tengoklah coding yang diorang buat. Memang sangat common. Diorang just ambil nombor value daripada what people tick. Kan, kalau contoh dia ambil 10, orang boleh alter value 10 tu tukar kepada 100. Maka dia punya rating tu tiba-tiba naik terkeluar graf daripada website. Kan. So dia jadi spam dari segi itulah. Okay. Okay, so simple preventive is revalidate the value in back end. Okay, actually yang paling bagus saya tengok adalah sistem KWSP. Mungkin we got employer here or someone yang ada attend untuk mana-mana jabatan ke kan. So boleh ambil contoh pada sistem KWSP. KWSP diorang punya sistem, diorang ada, it's not just back end revalidation, diorang juga ada front end revalidation. So kalau kita alter data dekat diorang alter data dekat client mode, dekat developer tools. Okay, KWSP punya sistem tu akan auto detect dan akan update the correct value. Sangat bagus lah, sistem diorang sangat secure KWSP punya. Okay. Kemudian boleh guna JS library for binding. Ini yang saya katakan tadi untuk front end revalidation. Mungkin boleh pakai Angular, boleh juga pakai Vue yang popular lah. Yang biasa saya pakai adalah Angular. Kalau yang lain macam React Native, itu memang dah sangat bagus lah kalau boleh buat React Native. Okay, so itulah untuk data temper sikit je, tak berapa banyak. Okay, biasa je. Okay, so next kita tengok the spam attack. Apakah spam attack? Spam attack pun dia bukan one of top in the OWASP list. Maksudnya bukanlah satu yang sangat common pun, dan bukanlah bukan terlalu bahaya. Okay, tetapi dia bahaya. Okay, bagi saya spam attack ni adalah satu modern DDoS attack. Mungkin dalam ni ada yang engineers in network or programmer or hacker. Okay, for me this is my personal opinion. Spam attack nowadays is a DDoS attack actually. Tetapi DDoS attack is on network appliance. The spam attack is on the application itself. Okay, the DDoS on the application itself. Okay, kenapa dia jadi bahaya? Okay, pertama sekali sebab dia boleh flooding logs. What is flooding logs? So contoh. Let's see the page here. This one I close. This one. Okay. Let's say I have a warning here. Okay, this warning will belong in the error log in PHP log dalam Apache punya logs lah. So error log ni dia akan masuk dalam PHP punya error logs, which is dia ambil dalam let's see the byte counter. Okay, so now we have 132 character with 132 bytes for this single error. Maksudnya, macam mana kalau orang boleh buat satu loop of CURL attack, dia akan boleh loop pada the same page
Mungkin dalam satu saat dia boleh buat dalam 5 request serentak, ataupun diorang boleh buka banyak browser, banyak terminal dan boleh run. Bayangkan, okay, jom kita cuba kira calculator. A single request ataupun a single request cost them 132 bytes. Macam mana kalau satu user, macam saya sendiri, seorang hacker, taklah, saya bukan hacker. Saya seorang programmer dan saya boleh run a loop of request mungkin dalam 100 request per computer. Oops, sorry. So ni this one I kena padam. Okay, so times 100. Then I have 3 computers maybe, so I can run 3 times 100, and then I ask my friend, maybe around 50% of my friends ataupun saya punya rakan-rakan hacker yang lain. So kita boleh tengok berapa kena. So diorang kena hit okay, kita times 1000 dapat KB. So times 1000 lagi untuk M. So now they got hit per second, they got hit at least 2 MB. Okay, 2 MB per second. Let's say I run it for like 5 hours. So times 60 seconds, times 60 minutes, times 5. So for 5 hours. So they got hit how many? Times 1, kita divided by 1000. So we have 35 gigs for 5 hours. Bayangkan kalaulah the error log ni orang boleh loop, so sampailah 35 gig dalam satu server. Agak-agak down tak? Kalaulah server macam, for me, my server just maybe got 20 gigs of storage and my application got maybe like 50 gigs of storage. So bayangkan kalau kita got hit and the log keep append the logs sampai our storage has been reached to the limit, to the maximum, so the website will be down. Sebab apa? Sebab session tak boleh masuk, cache tak boleh masuk, lama-lama dia akan jam. So website tu dia down. Dia bukan down, dia akan jadi sangkut. Okay, so that's why I call it spam ni adalah satu DDoS yang baru lah, a new version of DDoS. Okay, so the other things is spam method ni pun diorang boleh buat melalui brute force pun boleh. Contoh macam WordPress kan. Kalau WordPress tapi WordPress yang baru ni diorang dah handle lah masalah ni. Macam WordPress contoh, kalau lah diorang punya username salah, dia akan insert dalam satu log menunjukkan nama username tu salah. Brute force punya error lah. Okay, so bila orang boleh buat brute force, contoh 1 million usernames, so 1 million record will be added into the WordPress. So ini pun jadi masalah juga. Okay, yang ni error logs lah. Error log ni yang tadi I tunjuk you. This one is error log. Okay, dan paling common, paling senang nak buat adalah error log lah kan. Error log ni simple je. Kita just refresh the page, refresh, sending the request. Okay, mungkin ada yang cakap spam attack tak bahaya. So this is my proof of concept, and I think my website has been attacked the same, just macam lah, likely the same attack that I said to you now. Okay, sebab saya punya server tak banyak. Server saya cuma ada 20 gigs of storage, VPS murah kan. Untuk website kecil-kecil kan, untuk my customers, my clients semua. So 20 gigs of storage, kalau kena error logs punya attack, memang tutup lah. Kalau ada 5 orang, 10 orang yang rasa nak dengki kat saya, memang boleh tutup terus. Okay, kemudian ni flooding data. Flooding data ni it's not brute force, tapi selalunya kena bila a website has a contact form but they don't revalidate, they don't put a limit how much can be, so diorang boleh open to flooding data attack. So macam mana nak buat? Sekejap lagi saya tunjuk sekejap lagi saya tunjuk. Okay, kemudian ada DB log. DB log pun masalah juga. Bila data dah banyak, contoh macam brute force, bila brute force ni data dia dah banyak, sampai satu table tu dia dah sangat besar, dan sampai satu tahap dia boleh lock table tu. So bila lock table, the whole website will stop. Okay, the whole website will stop.
Okay, so then this one for input and output error loop script. Okay, the simple way to do it is kita cari input satu ataupun cari error. So yang kita buat. So ni step dia lah ni. Ada 3 step. Pertama ada input error, loop script and redo again. Okay. So let's say we have input here. Okay, tengok data dulu. So in my database, my users list only have 2 user. Okay. So ni adalah my proof of concept. So andai kata dekat saya punya register form ni tak ada dia tak block, dia tak limitkan spam attack. So apa yang boleh berlaku, kalau tengok dalam saya punya GitHub, saya ada letak spam post dia punya script. Okay, saya akan cuba run benda ni. So saya buka saya punya git bash. Okay, tengok sekarang saya ada 2 user saya akan run sekejap je. Kita tengok. Okay, dia sending, saya stop dalam around 2 second or 3 second je. So kita tengok berapa banyak dah masuk. 200 data masuk. Okay, so spam attack ni dia tak semestinya brute force. Mungkin diorang boleh masukkan a random text, a random username, a random information untuk flooding je, untuk just for flooding, untuk bagi dia banjir, bagi dia punya table tu penuh, dia punya storage tu penuh. Bukannya untuk dapatkan password pun tak. Tapi kalau orang dengki, dia boleh shutdown kan kita punya website. Okay, so dia punya step tadi ada 3. Pertama sekali kita ada input and output error. Kita dah jumpa input. Kalau error boleh yang try yang tadilah, yang error tadi tu kan. Okay, kemudian ada loop script. Okay, loop script ni saya letak dekat dalam GitHub saya. Simple je. This is just using the URL and then I put the username and password as a unique ID and then I send the post parameter. This post parameter I follow from here. So I just inspect element lah to see the username, password, name and the register, the hidden one. Okay. Okay, so this is the spam attack. Yang ni pun bahaya. We need to very careful. Jangan anggap macam XSS tadi kan. Kita fikir, alah XSS je pun. XSS je pun je lah. Selagi user you tak kena hack, memang you cakap macam tu. So jangan pandang rendah. Don't underestimate it. Please take care of all these 4 attacks. Okay. So spam attack ni adalah attack yang last. Kita punya last. Kita akan tengok dia punya effect. Effect pun saya dah sebut tadi sebenarnya. Alamak, ini slide kenapa dia ambil data temper title saya tak tukar. Sorry lah geng. Okay, so the bad effect of the spam attack is server down. Macam tadi I cakap, dia boleh floodingkan data, dia boleh floodingkan kita punya database until the database log, until our server, our storage has been reached to the limit. So dia boleh taken down our website. Okay, kemudian dia boleh buat data factory. Macam tadi saya tunjuk macam mana cara nak buat spam dia punya register page. Okay, actually with this code, okay, mana code tadi? Okay, this code bukan sekadar untuk register page punya spam. You guys boleh cari contact form pun boleh. Dekat dalam Laravel pula. Dekat dalam WordPress. Saya sebut WordPress ni sebab banyak customer saya yang guna WordPress kena hack. So saya memang tekankan dekat WordPress dengan Joomla lah. WordPress dengan Joomla, contact form kebanyakan. Macam dalam WordPress diorang ada pakai Shrimp contact form tu kan. Yang dulu memang boleh spam banyak kali, banyak spam. So kena berhati-hatilah, kena take alert on this issue. Okay, jangan fikir benda simple tak ada masalah. Okay. Okay, kemudian boleh buat data flood. Dia punya bad effect ni. So bila data flood, bila data tu dah flooding, dah terlalu banyak, sampai kita pun kadang-kadang tak tahu which one is the correct data, which one is not a correct data. Okay, so ini pun ada satu masalah. So the simple preventive is use the I am not robot. Actually the Google Captcha boleh. Google Captcha boleh handle.
ataupun boleh pakai Cloudflare pun boleh, tak ada masalah. Kalau letak kita punya website behind the Cloudflare proxy, automatically we can prevent most of attack that I show you today. Okay, dekat dalam Cloudflare dia ada banyak setting lah, dia boleh coverkan. SQL Injection dia boleh repair, data temper dia boleh repair, data flooding dia boleh repair, lagi ada apa? XSS Attack pun dia boleh repair. Bukan repair lah, maksudnya dia boleh prevent lah benda tu. Okay, kemudian limit the logs file. Yang ni semua dekat dalam server punya server application punya setting. Kita boleh limitkan logs. Contoh kalau at certain time, kalau sampai dalam satu hari tu sampai 1,000,000 log, kita boleh stop the logs. Okay, dan boleh notify kita punya user. Okay, itu semua dalam server punya application. So limit the request also, actually this one kena set up dekat dalam kita punya server lah. Server mungkin pakai Nginx ke Apache ke, kita boleh setting to limit the request. So tak adalah terima semua jenis request, kan. Memang say goodbye lah. So limit user request permission, yang ni pun sama. Yang ni this one kita boleh buat untuk contoh lah, kalau ada session, let's say mana saya punya website tadi. Okay, this one kan. Contoh kalau kata saya dah login, so kita ada dia punya session, so maka kita boleh limitkan dia punya request per day. So sebab kita ada session ID dia, so kita boleh buat. Cloudflare tu macam jadi WAF lah ya, mahal tak servis dia? Okay, Cloudflare nak tengok ke? Alamak, saya ada banyak domain dalam tu. Boleh tak? Boleh lah, saya tunjuk sikit. Okay, Cloudflare tu dia macam WAF lah. Cuma WAF tu dia application hardware kan. Duduk dekat, sama ada duduk dekat dalam router, dalam firewall ataupun duduk dekat dalam server kita. Okay, tapi Cloudflare ni kalau macam orang public boleh pakai kot, dia free je sebenarnya. Dia ada beberapa, saya tunjuk pricing lah kot. Saya log in. Dia simple je, dia punya setting simple. Memang untuk urban user lah. Contoh kalau kata saya ada satu website, kantoi dah domain saya. Okay, so kat sini dia ada banyak setting, dia ada firewall, dan dia ada boleh manage rule, tapi dengan syarat, alamak saya tak boleh tunjuk, dengan syarat kena letak domain tu behind the proxy lah. Saya nak tunjuk, tapi macam ni, sekejap saya fikir, saya tengok domain apa boleh pakai. Sebab kalau tuan-tuan tengok saya punya DNS, kantoi lah saya punya IP kan. Okay, yang ni boleh, sebab yang ni dah tutup. Okay, dengan syarat kena letak behind the proxy. Okay, let's say macam the A record, okay, the main record ni, sekarang proxy status dia masih not under proxy. Bila not under proxy, maksudnya dia masih dia tak maskingkan kita punya IP address. Tapi kalau nak secure, kena maskingkan dia. So bila maskingkan proxy status ni, so macam benda boleh pakai kat sini lah. Kalau website kita tak ada SSL, dia boleh bagi SSL free. Kemudian dia ada firewall, boleh setkan bots pun boleh. Untuk DDoS attack pun ada. Kemudian dia ada catching, kalau kata kita punya server down, dia boleh upkan dalam masa untuk tunjukkan yang website kita down je lah. Kemudian dia orang ada traffic, untuk load balancing kan, kalau kata nak redirect, kalau down redirect kepada mana pula pun ada juga. Lepas tu semua kat sini lah ni. Kalau nak pakai, boleh pakai Cloudflare. Yang ni kira kalau pakai Cloudflare yang free ni lah. Saya rasa keempat-empat yang saya tunjuk hari ni dia boleh tolong securekan website kita. Sekejap saya tengok. Saya tak tahu, yang ni baru ni, saya buka-buka tiba dah panel baru pula. Sebelum ni menu dia dekat atas. Saya pun dah keliru dah. Dia bahagian mana dia ada boleh enablekan untuk SQL Injection, boleh enablekan untuk data temper, boleh enablekan untuk XSS Attack, dan sebagainya lah. Okay, SSL pun dia ada. Okay, so yang ni paling simple pakai Cloudflare lah, paling simple.
Ada bunyi bising. Bunyi bising macam mana Ada lagi ke? Check mic test. Oh, ada orang buka mic Ya, saya mutekan semua balik. Okey, dah. Okey, saya dah mutekan dah. Oh, okey, dah. Jangan marah. Mungkin dia ada question kot nak tanya. Saya mutekan saya punya tab. Kalau nak tanya kena chat lah. Okey. Okay, tadi apa soalan? Maksud DNS server kena pakai Cloudflare juga ke? Yes. Nanti selalunya bila setting domain kan dia ada minta name server kan? Okay, name server tu nanti kena appoint kepada Cloudflare lah. Saya tak ada domain baru nak tunjuk. Tapi nak tengok, boleh tengok dekat saya punya YouTube lah kot. Boleh visit saya punya YouTube. Saya ada YouTube channel yang tak berapa popular. Tapi saya ada share lah pasal-pasal sharing about coding, about apa semua ada kat sini lah. Tutorial coding, Java punya kelas pun ada. Kat sini saya ada tunjuk cara nak install Cloudflare. Nanti boleh cari dalam saya punya channel. Untuk more information lah, untuk installation dia nanti. Okay, kita teruskan. So hari ni insyaAllah saya nak, tak tahulah ada YouTube kasih link channel. Tak tahu, Cik Remy tak tahu. Dah 2 bulan ikut saya punya kelas, tak tahu ke? Okay, tak apa nanti saya share dia punya link Okay, so which hacking tools? Actually saya nak tunjuk tuan-tuan semua how to use some of tools that yang sangat bermakna bagi saya dan memang banyak test dan you guys can try without macam mana kata, selalu orang kalau buat hack pakai Kali Linux kan, pakai Parrot, pakai apa banyaklah OS untuk hacking ni. Tapi bagi saya, kalau macam saya sendiri developer yang pakai Windows, dan tak expose sangat. Tak baik tunjuk diri. Okay, so kalau macam pakai Windows, macam mana nak install software yang kita boleh buat benchmark dan security test untuk kita punya software lah. Kalau buat untuk dia, kalau untuk security test untuk orang lain tu masing-masing tanggung lah kan. Saya buat, saya tunjuk untuk diri sendiri. So the first software yang boleh pakai adalah OWASP dan kedua adalah Burp Suite. So OWASP ni more kepada benchmark dan juga security finding. Okay, yang bagusnya OWASP ni dia tunjuk the level of security in our website. So yang ni bagus lah. Dan dia orang ada sediakan spider untuk check. Okay, saya akan tunjuk cara pakai kedua-duanya sekali. Sebelum tu, kalau you guys nak install, tak tahu macam mana nak start install, boleh pergi balik dekat Google Classwork. Cari bahagian OWASP installation, saya ada bagi link. Begitu juga dengan Burp Suite, ada link dalam. And then just follow lah dia punya instruction. Okay. Then saya tunjuk apa tadi OWASP, sorry. Okay, kita tengok OWASP dulu. Saya ada zap here. Yang ni dia akan take time sikit lah untuk open dia. Sebab dia ada loading dia punya database. Dia ada list of error, list of macam-macam lah. Sangat macam-macam ada. Okay, saya allow access. Okay, supposedly dia akan tunjuk macam ni lah. I want to persist this session. Okay, kalau tak ada, saya selalu pakai I do not want to persist this session lah. Kalau tak, dia akan keep session tu sampai the next open of our OWASP ni. Okay, so saya tekan start. So dia akan keluar macam ni. Okay, inilah bentuk OWASP. Tengok sebelah kiri atas ni, dia ada file, ada edit, view, analyze, report, tools, import, online and help. Okay. Yang ni bukan software untuk hack, tapi ini adalah software untuk scan vulnerabilities. Okay. Alamak. Okay. Kenapa dia ada error ni? Okay. So kita boleh buat automated scan, which is kita masukkan URL, dia akan scan automatic, ataupun boleh buat manual, dia akan scan per request. Okay. Contoh, saya punya website adalah Hery Technology, hery.technology. So saya nak scan vulnerabilities dalam saya punya website. So apa saya boleh buat? Saya copy URL saya dan saya buka OWASP. Saya tekan automate scan.
Saya masukkan URL. Okay. Selalunya kalau kita enablekan spider, macam use traditional spider, use Ajax spider, dia akan take time so long. Sebab spider ni means dia akan cari every folder, every possible folder yang dia boleh cari, dan dia akan cari every script yang possible script lah yang dia boleh cari juga. So saya akan start dengan traditional dulu. Kita tengok. Kalau terlalu lama, saya akan stop lah. Start attack. Okay, so bawah ni boleh tengok lah. Ada yang merah, ada yang hijau. Nanti saya terangkan sikit. Itu dia. So dia tengah start scan lah. Yang ni active scan, dia agak lama ni. Apa yang saya nak tunjuk adalah dia punya bahagian alerts. So yang ni adalah beberapa senarai yang dia senaraikan yang possible to hack. Bukanlah totally hackable, tapi possible to hack. So contoh macam pass traversal, dia detect bahawa saya punya login ni adalah folder yang boleh dimasuk. Okay. Kemudian dia ada senarai vulnerabilities, dia ada absence of anti-CSRF. So yang ni semua ni adalah possible to hack dan kita boleh repair lah. Kalau kita boleh repair semua benda ni, maka dia akan jadi benda ni lebih secure. Okay, lebih secure dan lebih cantik lah. So kalau macam kita kerja dekat office, kita buat hack, ataupun customer kita dia minta tolong kita scan kan dia punya website ada boleh hack ke tak boleh hack, maka kita boleh buat benchmarking. Cara dia boleh pergi dekat atas ini, kiri ni kan, dia ada tools, report. Kita boleh export dia punya report, sama ada report SPDF ke S. Database untuk hack me localhost ada dalam classwork tak? Okay. Okay, sekejap Okay, dalam saya punya code dalam hack me ni, saya dah insert dah sebenarnya, dah createkan table. So kerja you guys adalah just create the database nama hack me. Pergi dekat localhost page my admin ni, create new, to create satu database nama hack me, lepas tu run je. Nanti automatic dia akan installkan table dengan default value. Okay. Boleh scan web government ke? Boleh lah. Yang ni boleh scan web government, tapi janganlah scan. Saya tak nak scan sekarang. Kan ada kena saman pula. Tapi selalu government pun dia pakai yang ni juga. Tapi selalu government macam negeri Johor yang saya tahu, kerajaan negeri Johor diorang implement WAF, WAF yang disebut oleh tadi Encik Musa tadi kan. Diorang pakai WAF. So kalau pakai WAF tu pun dah quiet, secure dah. Tapi kalau letak dalam Cloudflare, kita scan Cloudflare punya website, I rasa Cloudflare will block the request. I rasa lah Cloudflare dia akan block OWASP. Tak salahnya. Boleh cubalah kemudian hari nanti. Okay. So yang ni untuk buat reporting. Contoh you guys have client that wants security benchmarking on their website, so you can use these tools. Very simple and free. Sebab kalau you guys use the online tools like a website that quite popular, Pentest Scan. Apa nama website? Yes, Pentest tool ni dia kena bayar, tapi report dia sama dengan OWASP. Reporting dia sama dengan OWASP, cuma lagi cantik lah. Dia orang pun based on OWASP juga. So kalau kita ada OWASP sendiri, boleh buat sendiri, kita boleh, mungkin kalau yang ada business, boleh jual kat customer lah report ni. Okay. Okay, so kita teruskan lagi kita punya kelas. Kita tengok yang kedua adalah Burp Suite. Okay, Burp Suite ni boleh kata hacking tools. Kita boleh buat, kita boleh hack someone. Bukan someone lah, kita boleh mungkin nak hack website, boleh pakai Burp Suite. Dia boleh membantu, memudahkan lah. Okay. So untuk awak habis kalau ada soalan tanya balik, saya akan jawab. So awak habis, saya close dulu. So session ni boleh simpan. Contoh kalau kata the next time nak buat scan lagi sekali, nak compare the result between the last session and the new session, then you can store the session on your files. Kalau tak, just remove it. Okay. Okay, then let me open the Burp Suite.
So this is the Burp Suite. So actually Burp Suite is not a free software, but they provide a community version which is free, but some features that are not allowed to use. Okay, so I just installed my Burp Suite just now before the seminar start. So they asked me to accept the terms and conditions and to send their feedback. So I don't like to send any feedback to them. So I just unclick that. I click on accept. So this is the startup page on Burp Suite. As you can see, kalau kita guna the community edition, I think we cannot open the new project or open existing. This one only for enterprise or personal Burp Suite, I think. Okay. So next, I just click on next. Ini semua default lah. Unless kalau you have your own setting on the Burp Suite, so then you can upload your setting here. If not, then just click use Burp Suite defaults and then click on start. So what Burp Suite can do that really important for web hacking or web security test is actually Burp Suite, they provide a proxy service, which means every single request that going out to the server, diorang akan stop for a while. So diorang akan stop the request and then we can edit the request and then we can edit the response. Okay, so macam mana nak buat? So let me just start it now. So dia ada banyak functions. Mungkin I will create another video to explain you how to use the Burp Suite for the whole setting. Okay, mungkin tapi untuk video ni, untuk seminar kali ni, I just shows you how to use the proxy, the repeater and the decoder. Okay, dia ada banyak lagi. Dia ada comparer untuk result compare. Contoh the second request and the first request. So tengok apakah dia punya perbezaan. Okay, kemudian dia ada sequencer. Yang ni pun kalau nak saya boleh tunjuk untuk video akan datang lah. Untuk sementara ni saya tak boleh tunjuk lagi. Okay, so now the proxy. So kalau kata intercept is on, that means we are up to hack. Bukan hack lah, up to do something. Okay, so just tekan open browser. Tengok apa yang Burp Suite boleh buat. Saya klik open browser. So this is browser that has been opened by Burp Suite, automatic. Kita tak boleh pakai browser lain. Kalau nak pakai browser lain, kena set up dia punya proxy. Okay, kalau nak simple, just click open browser sahaja. So let's say I open localhost/hackme. Okay, so nampak Burp Suite dia akan keluar, dia akan prompt. Dia akan kata kita ada satu request. Let me show you. Okay, tengok So dia akan tunjuk, kalau kita kata forward and then the page, barulah dia akan allow untuk masuk. Nampak? Tapi kalau kata saya refresh sekali, saya tekan drop, dia akan block terus page tu. Maksudnya dia kira macam man in the middle between the request. Before the request has been sent to the server, dia duduk kat tengah-tengah. Sebelum hantar, dia boleh edit request tu. Contoh contoh. Saya refresh, saya just forward. Okay. Contoh saya login sini. Saya login Aiman, the password 1234. Saya tekan login. So in here we can see the data that has been sent to the server. Not been sent yet, but going to be sent. Okay, yang dia nak hantar ke server. So this is the username, the password. So actually kat sini kita boleh edit. Kita boleh edit the request, edit something, blah blah blah, edit something, blah blah blah. Dan server akan accept the data that we edit here, not from the form. Okay. Okay, tengok let's say we forward the request. So then forward again, so barulah kita dapat dia punya results. Okay. Kita juga boleh intercept dia punya response. Bukan sekadar hantar, kita boleh respond. Kalau ada SSL pun dia boleh read. Yes, boleh. Sebab ini dia proxy. Proxy ni, saya tak ada slide lah untuk proxy. Saya lukis lah kalau nak. Saya lukis kejap lah.
Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahulah. Tapi saya rasa Encik Musa tahu proxy ni apa. Saya terangkan sikit proxy tu apa. So, let's say ada satu user. Okay, yang biru ni user. So, user ni dia nak buat request pada satu server. Okay, so of course lah user dia ada browser. Lepas tu nanti browser pergi internet. Internet baru pergi kat server kan. Okay, tapi proxy ni dia adalah tengah-tengah. In between them. Di antara server dengan user, dia duduk di tengah. Ini adalah proxy. So, macam mana proxy boleh baca data dalam encrypted kan? Pelik kan? Sebenarnya user tak communicate dengan server sebenarnya. User communicate dengan proxy. Proxy yang buat request kepada server. That's why data yang encrypted dalam SSL Burp Suite boleh baca. Sebab Burp Suite duduk dalam proxy. So proxy yang communicate dengan server, bukan user communicate dengan server. Okay, so dia punya konsep macam tu lah, macam VPN lah. Tapi VPN the whole network. Tapi proxy ni inside a client network. Dalam server dia ada client application kan. So the client application punya base. Dia bukan the whole network. Okay, so inilah proxy basic je lah. Siap-siap lukis tu. Oh you know. Sajalah tunjuk kan. Okay, baik, faham. Kira tak sampai server lagi. Yes. So bila saya request ni kan, dia sebenarnya dia lalu dekat proxy dulu, baru proxy hantar ke server. So dia tak sampai server lagi lah. That's why dia punya data tu dia tak well encrypted lagi. Okay, so tadi saya tunjuk macam mana kita nak buat dia punya apa nama dia? Kita nak intercept dia punya request. Sekarang kita nak intercept dia punya response. Contoh, saya buat Hery 1234, saya hantar. Okay, sini saya ada request. So saya boleh right click mana-mana saya right click. Saya boleh tekan do intercept response to the request. Maksudnya kita nak intercept request dia juga, respond dia juga. So saya tekan OK. Bila saya tekan forward, maka ini adalah dia punya response yang saya boleh edit. Nampak tak? So, tapi user tak nampak lagi. User tak nampak lagi respon ni. Saya je nampak. Kalau tengok dekat sini, dia kata username is wrong. Ada add post. Ini semua adalah senarai post. Yang ni yang kita bakal nampak lah. Dan with 301 punya code. So dekat respon ni kita boleh edit. Sama ada kita nak edit tukar 301 to 400 ke 404 ke kan. So kita try forward. So bila forward, actually dia tak berlaku apa-apa lah kan. Tapi bila forward, kita dapatlah dia punya session ID kat sini. Forward lagi sekali. So tak ada apalah. So dia boleh login macam biasa lah. Okay. So ini adalah basic penggunaan dalam Burp Suite. Dan selain tu dia boleh buat benda lain juga. Contoh, kalau kita buat SQL Injection kan. Tadi macam susah kan nak buat SQL Injection kan. Sekarang saya tunjuk cara senang buat SQL Injection menggunakan Burp Suite. Contoh, saya send satu request get, saya hantar. Okay, dekat sini nampak dia ada get. Lepas tu dia ada karakter percentage 27 kan. Saya boleh tekan Ctrl R. Okay, bila saya tekan Ctrl R dekat repeater ni dia merah. Tadi dia tak merah. Sebab apa? Kita hantar request ni pergi kepada repeater. Apakah kegunaan repeater? Repeater ni adalah kegunaan dia untuk tengok kita nak intercept banyak kali. Okay, contoh. Saya boleh run, saya boleh send, saya boleh nampak dia punya result kat sini. Okay, kemudian kalau saya nak edit, saya just edit sini lagi. So tadi saya letak single quote and then kemudian saya nak letak dash plus. So saya send lagi sekali. Okay. Bad request. Okay, sebab kenapa jadi bad request? Sebab request ni supposedly dia kena duduk dalam URL encode. So macam mana nak encodekan benda ni? Just right click, tekan URL encode. Okay, as you type. So bila saya mark URL encode as you type. So bila saya tulis single quote, kenapa tak ada yes, betul lah ni. So single quote dash plus.
So automatic dia akan tukar dash. Dia automatic akan tukar apa-apa karakter yang kita tulis, special karakter, convert jadi URL encode. Sebab dalam browser apa nama ni Chrome kan, dalam browser Chrome, every karakter yang tulis dekat atas ni dia akan automatic convert as URL encode. Tetapi dalam Mozilla tak. Mozilla kita boleh masukkan without URL encode. Okay, sebab tu kebanyakan hacker ataupun developer kalau buat test software kita akan pakai Mozilla lah, kita tak pakai Chrome. Okay, so ini adalah kegunaan Burp Suite. Simple je, dua perkara, proxy dengan repeater. Kemudian nanti kalau kata mungkin saya akan keluarkan video yang lebih mendalam tentang penggunaan Burp Suite dan juga study case yang boleh guna. Mungkin kalau you guys ada main hack the box ataupun try hack me, boleh belajar pakai Burp Suite untuk hack diorang punya aplikasi yang diorang sediakan lah. Kan? Okay, so balik kepada kita punya ni saya forward dulu, saya stop, saya close. You want to is yes. Okay, so kita balik kepada kita punya presentation. So kedua OWebZap dengan Burp Suite ni diorang punya kelebihan masing-masing lah dan kegunaan masing-masing. Kalau macam vulnerability scanner dia ada dekat OWebZap lagi detail lah. Dekat Burp Suite pun ada vulnerability scanner ni. Cuma diorang tak ada benchmarking. Dekat OWASP dia ada benchmarking, dia ada report. Kemudian dalam Burp Suite dia ada vulnerability scanner, tapi Vuln scanner dia tak berapa detail macam dalam OWebZap. OWebZap dia ada spider, that's why dia jadi detail. Sampai JavaScript punya version pun dia akan tengok elok ke tak elok. Okay, so OWebZap ni memang untuk benchmark lah, untuk buat reporting. Tapi kalau nak hack, pakai Burp Suite sebab dia ada web proxy. So dalam Burp Suite ni disebabkan web proxy dia tu sangat bagus, membuatkan dia ada repeater, boleh encode, boleh buat comparison, version comparison dan sebagainya. Banyak lagi function Burp Suite yang kita tak akan tengok untuk hari ni. Okay, so session kedua kita, log out session 1. So session pertama kita dah habis. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya nak minum air kejap, so kita akan tunggu lebih kurang dalam 1 minit, 2 minit bagi saya minum air kejap. Sekejap lagi saya akan sambung semula. Boleh? Okey, kita akan sambung pada session kedua, iaitu kita akan tengok macam mana nak hack mobile application. Actually reverse engineering, dan reverse engineering ni saya tak ada dia punya slide, okey, sebab benda ni tak banyak tunjuk kat slide, tapi kita akan banyak tengok secara praktikal macam mana nak buat. Okey, so end of slide. Jap, nak tanya macam mana nak buat slide macam terminal. Okay, yang itu nantilah saya buat video YouTube lah cara nak buat dia. Saya nak share ni macam tak adil lah kan. Saya buat ni dalam 3 bulan tau, fokus buat benda ni. Nak buat installation dia semua, dia banyak animation lah, main animation. Okay, saya harap semua orang ada ada download apps yang bernama Hack Me.
Saya tak pasti dalam saya punya Play Store dah diluluskan ke belum. Oops, Play Console. Masih ini review. Kalau tak boleh download lah. Okay, saya harap semua orang boleh cuba install lah apps ni. Nama dia Hackme. Tengok dekat hackme.apk installation ni, download apps ni dan install kat software kalau nak try lah, okay. Sebab saya akan tunjuk step by step. Sebenarnya tak install tak apa, tapi most of apps that we download from the Play Store, Google Play Store, of course lah, we don't have their APK. So I want to show you how to copy the file that has been installed in your phones, and how do we get the APK file so that we can reverse the code, reverse the application, and we can do some analyze and extraction information there. Okay, so let's get started. I hope you guys enjoyed it. So let me show you how to do it. Okay. First kali you need to install the Android Sdk. File ni kecil je, dalam berapa MB entah. Dalam 10 MB, 20 MB kot. Downloads. Okay, around 11 MB. So this one boleh download. So kita disebabkan kita nak hack Android punya apps, that means kita kena ada Android punya SDK. So if we have the SDK, so that means we can communicate with the real phones. So your phone needs to enable the debug information, the debug mode. Just need to enable that. Okay, then lepas tu kena download juga GDGUI. Ini untuk reversekan bytecode in Java bytecode so that we can decompile the Java file. Okay. Then the step by step is using the command that I put in the hackme.apk. This one, adb shell pmdisk packages. Okay, I will show you this. Let me try first. Boleh ke tak boleh? Saya pun tak tahu. Kita cuba dulu. Mana Where is my Android Studio? Okay, ada. So kalau you guys memang adalah seorang Android developer, then simple lah. Your works is going to be more simple. Sebab dalam Android Studio, you sudah already have the tools that we can analyze the APK, but not so accurate, but not so deep. Dia tak berapa dalam lah. Tapi boleh juga nak pakai Android Studio sebagai decompile of APK files. But that not what I'm going to show you today. Hari ni apa yang saya nak tunjuk adalah cara macam mana nak decompile apps step by step. Okay, so let me run my sebab handphone saya tak boleh connect, my USB has full now. USB port has been full, so I use I hope I can use this lah. I can use emulator. So you guys sebenarnya boleh run ADB tu sama ada run kalau dalam folder ni kan. Boleh lah run dalam ni, buka apa bash ke apa kan, git bash, and then boleh run adb.exe. Boleh, tak ada masalah. Sorry, disebabkan ni pakai git bash kena ada slash dot slash. Okay, so run adb dalam ni pun boleh, dalam terminal. Kalau kata nak bagi dia boleh access publicly in the whole Windows, you need to add in your environment variables lah. Okay, kena buka advanced system setting, then go to the environment variables, and then cari path, just append dalam. Ambil path yang you guys punya platform tools ni kan, copy dia punya path, letaklah dalam sistem ni, tambah append satu baru, macam itu. Okay, lepas tu bolehlah pakai terus dekat dalam control panel lah, dalam command prompt, just like me lah.
Okay, so let me stop this one. Oops. Stop first. So I ada satu apps dalam ni. Boleh stop tak? Stop. Okay, ada satu app dalam Hack Me. So actually Hack Me ni our purpose is we are going to reverse this apps and then we have to find the password. So let me put some text here. So actually dia mesti akan tunjuk username or password is wrong. Okay, username or password is wrong. So kita kena reverse app ni, kena hack app ni. Okay, this is the real hack. So just give me some focus you punya focus. Okay. So now kita akan buat let's say ADB. Oh lama ADB tak ada. Why? Kalau tak ada, saya try dalam ADB. Tak ada juga. Maybe xc.shell pm list packages. Okay, dapat. Okay. Okay, yang ni sebab saya run dekat dalam downloadnya folder ingat sebab saya dalam folder downloads ada platform tools, so saya masuk dalam. Lepas tu saya right click, saya run sebenarnya bash. Pakai CMD pun boleh, okay, command prompt pun boleh. Okay, so sekarang saya ada saya punya apps nama dia Hack Me. Sekarang Hack Me ni dah install dalam handphone. Okay. Kalau you guys pakai handphone, the real phones on your hand, you can connect with your USB to your laptop and then you just enable your phone to debug mode and USB debugging. So then you can communicate your phone with the ADB. Okay. So apa yang nak kena buat sekarang, kita nak kena download dulu apps ni Hack Me. Kita kena copy the apps that name Hack Me ni. So macam mana nak buat? Let me make this font bigger so that you guys senang nak tengok. Okay. Saya harap semua nampak lah kot. Okay. So apa yang kita boleh buat sekarang, kita boleh run the ADB command which is, kalau saya pakai adb.exe lah sebab saya dalam folder download, dia bukannya dekat path environment Okay, so adb shell pm list packages. Okay, shell tu adalah bila panggil adb shell, maksudnya kita nak run code shell dalam handphone yang ada debug mode lah. Sebenarnya kalau ada multiple device, kita boleh select device dulu. Tapi ni simple je. Kita just pakai satu device. Okay, untuk dapatkan APK file. So bila kita tulis list packages. So dia akan listkan semua jenis app yang available dalam saya punya emulator. Okay. So macam mana nak cari satu je. So biasalah kalau saya suka pakai git bash ni sebab dia macam Linux punya command. So saya boleh pakai grep. Saya just grep hack me. So kita dapat satu com.heryit.hackme. This one. Okay. So then kita boleh download apps ni. Maksudnya kita nak copy masuk dalam folder kita. Okay. So kita boleh run adb. Pakai adb.exe adb.exe shell. Kita boleh cari path dulu kot. Kalau pull terus, sekejap saya fikir sekejap. Pull tak boleh sebab kita kena ada path tu. Kita kena cari path dulu. Cara nak cari path adalah pm path. Kita masukkan kita punya package ID. So copy and then paste. Okay, dan bila saya tekan enter, dia akan bagi ni lah path dia. Nampak dapat file.apk, base.apk ni. Inilah nama file dia, inilah path folder. So sekarang kita dah ada path. Macam mana kita nak dapatkan apps tu, kita kena pull lah. So adb.exe pull. Biasanya kita daripada from to, maksudnya destination, source to destination. So kita kena copy daripada source iaitu base apk kita ni. Kita copy base apk. Kita paste. Oops. Alamak.
Okay, and then saya besarkan sikit dan kita nak copy kepada dalam current folder lah kot, senang. So saya tulis hackme.apk. Fail to start remote object program file com.arity.hackme. Kenapa? Jangan saya tengok dia punya command jap. Ada salah eja ke? Let me put dot here. Tak boleh. Fail to state remote object. Salah pass ke? Try lagi sekali. Kita try lagi sekali Kita ambil dia punya apk files. Kita copy. Dan kita paste. Saya masukkan. Uish, tak boleh. Saya tak pasti kenapa tak boleh. Tapi kalau the real device memang saya cuba sebelum ni memang boleh. Mungkin saya open apps ni kot. Try lagi sekali. Tak boleh. Ataupun nak kena. Oh, okay, faham kenapa tak boleh. Kita nak kena letak the real path. Maksudnya kena masuk dalam ni lah. Just copy balik senarai folder ni. Paste. Kita letak hackme.apk. Tak boleh. Okay, tak boleh juga. Okay, siapa yang boleh cuba buat lah. Yang nak cuba buat kan. Sebenarnya command dia simple je. Kita pull ni disebabkan saya punya environment ni bukan environment Linux. So dia punya path tu ada sikit berbeza. Mungkin dia punya slash ke ataupun dia punya text ada sikit berbeza. Sebab dia detect dalam program file. So dia ada sikit masalah lah kat sini. Okay, jadinya apa yang kita boleh buat. Andai kata kita dah ada dia punya APK files. Okay. Yang nak cuba daripada APK file boleh terus download lah daripada saya punya kita punya classwork ni, kita punya. Okay, so cari hackme.apk, kita download. Okay, download anyway. So saya save. Okay, so APK files. Okay, the first step dalam kita nak reverse app, Android app, paling basic adalah kita tukarkan .apk kepada zip. Benda paling simple lah tu. Saya rasa ramai juga programmer yang tahu benda ni. Tukar kepada zip. And then yes. Kalau kata you guys punya laptop tak nampak .zip, tak nampak .apk tu, you guys kena pergi dekat view, tekan file name extension. Sebab kalau tak tekan dia nampak tak ada dot. So kalau letak dalam ni baru nampak extension dia, .exe, apalah. Okay, kemudian disebabkan dia dalam zip, kita just right click and extract the files. Okay, yang ni saya dah pernah buat, so saya tekan yes to all je lah. Okay, so saya dah dapat hackme dalam folder. So kalau buka folder, maka ada banyak lah dia punya cerita dia. So kita dah dapat lah. Ini adalah first step of reversing mana-mana Android punya application. So kalau perasan dalam ni kita ada .dex file dan kita ada XML file. Dan XML ni tak boleh buka sebab dia dah compile. Dia dah boleh buka tapi tak nampak detail lah. Kan? So macam mana nak tengok details bagi ni. Sekarang kita nak kena convert the dex file, convert into convert kepada sekejap kena convert kepada Java. So dex ni kena convert kepada Java. So kita kena download satu tools nama dia dex2jar. Dex2jar ni pun application dia kecil, boleh cuba download dex2jar dekat SourceForge. Saya punya dah install kot. Dex2jar tak ada. Okay, saya pun kena download. So just download pada SourceForge pun boleh. Okay, and then download. Okay, file dia kecil je, tak besar. So save files.
Dia 2 MB tapi itulah dia punya network slow Kenapa tak jalan? Kita boleh try GitHub. Cari yang dah release. Okay, saya download. Okay, later on saya akan letak dekat dalam ni lah, dalam apa? Dalam Google Classwork. Okay, extract files. Okay. So saya ada Dex to jar here, and then saya nak run, saya boleh buka git bash saya. Cuma masalahnya dia punya path ni terlalu jauh. Okay, saya akan tunjuk cara nak tambah path dia. So saya copy folder Dex to jar ni, copy letak dalam C. Boleh letak kat mana tak apa, tapi saya lebih suka letak kat C lah, Dex to jar ni. And then kita tukar dia punya nama path, Dex to jar. And then saya copy path ni. Dan saya boleh pergi dekat this PC, right click, properties, and then click on advanced system settings, and then tekan environment variables. Lepas tu boleh pergi cari path. Okay, the same thing juga buat dekat Android punya SDK tadi So just double click and then click new, paste dia kita punya path, tekan OK, then OK. So bila dah tambah dekat dalam kita punya environment path, maksudnya kita punya CMD can now access or can run now the Dex to jar. So D2J dash Dex to jar. Java is not recognized. Alamak, Java pun tak ada. Oh man, ada kesilapan teknikal di sini. Let me setting first. Okay, actually sebab apa, saya punya Java saya dah unlinkkan dengan saya punya environment variable. So dia sebab takut kacau dengan kita punya Android Studio. So that's why saya cuba linkkan semula. Path dah ada. Java home sepatutnya dah ada. Okay, sekejap saya betulkan sikit. Java home. Saya copy and then paste here. Cari bin. Copy. Saya paste mula. Cancel. New, paste. Enter. Okay. Okay. Then rerun it. Java dash version. Okay, Java dah ada. So maksudnya kita boleh run Dex to jar, Dex to D2J dash Dex to jar. Okay, successfully. Okay, kita dah sukses install Dex to jar dengan Java. Okay, yang mana yang nampak macam saya buat laju sangat tadi kan, boleh tengok balik video kemudian lah. Sebab setting dia ni setting simple. Dia semua related to environment punya path. So kalau kita dah install Java, dah install Android Sdk, so then kita kena ambil path, dia punya installation path tu letak dekat dalam system environment yang saya tunjuk tadi. Okay, sorry lah ada kesilapan teknikal sikit. Saya pun tak try. Aduh hai. Okay, so balik kepada kita punya folder tadi, yang folder ada kita punya, okay, this one kan kita ada Dex kat sini kan. Sekarang kita nak convert Dex ni kepada Java punya file. So macam mana nak buat? Bukan Java lah, kita convert kepada jar. So macam mana nak buat? Kita copy ni and then saya cd, saya paste. Okay, so kalau saya dir, saya boleh nampak lah saya punya file dex classes.dex tu. Sekejap, saya cuba besarkan sikit. Kat mana nak besarkan Font 20. Okay, nampak tak cukup besar, saya besarkan lagi. Sekejap saya besarkan lagi. Properties, font 28. Okay, okay, saya rasa harap semua orang nampak lah ni. Okay, so tengok saya dah ada Dex to jar dan saya nak convert saya punya Dex kepada jar file. So saya boleh cls,
Saya boleh run saya punya dex2jar command. Dex2jar tengok dia punya help. Okay, dia ada output. Okay, so dex2jar -o saya letak sebagai converted.jar kot. .jar. Kemudian dia ada apa lagi? Okay, tak ada apa. So maksudnya boleh masukkan file lah. Kita masukkan file kita classes.dex. Okay. So now tengok kita dah run kita punya dex2jar d2j-dex2jar. Okay, maksud kita convert file dex ni jadikan satu jar file. So bila dah masuk jadi jar file, maka kita boleh access the whole code. Okay, dia boleh access the whole code. So macam mana nak access? Kena pakai satu lagi tools. Nama dia adalah GDGUI. Okay, GDGUI. Saya pun rasa saya tak install lagi tu. GDGUI. Actually sebab saya preparekan seminar ni dekat office. So bila saya dekat rumah ni dia macam lupa pula kan. Aduh. Okay, so saya download GDGUI. Yang ni .jar jangan download download jar dia buat apa? Download yang windows.zip ni. Sebenarnya dia bukan installer tau ni. Dia just unzip, dia just a single application, single compile application. So maksudnya saya boleh extract dia punya folder. Kecil je, berapa MB je. Kemudian GDGUI. Okay, so inilah GDGUI saya .exe. Dia tak perlu install pun. File dia kecil je, 1 MB lebih je. Then boleh double click. So dia akan open. Mana dia? Mana dia pergi? Lagi sekali. Baik. Ada masalah pula. Mana sih punya GDGUI? Run as administrator. Alamak, tak boleh run pula. Macam mana ni? Sekejap masalah teknikal lagi. Saya cuba download yang paling latest. Sebab saya takut ada masalah dengan ini source code windows.zip. Okay. Sebab saya takut ada masalah dengan Windows punya version. Okay. Ui, sama version dia. Alamak, macam mana ni? Saya cuba lagi tak boleh juga. Okay, tak apa, kita cuba tengok jar decompiler yang lain. Sorry you guys boleh cuba download. Boleh cuba download tengok jadi ke tak. Sebab saya punya komputer macam tak boleh pakai pula. Tapi kita boleh cari yang lain lah. Jar Explorer yang lain. Saya cuba download yang lain. Download for Windows. Save files. Dia sebab apa macam mana pun dia ada tools yang lain lah. Yang GDGUI ni yang saya pakai kat office saya. Selalunya bila kita buat security test, saya pakai GDGUI. Tapi disebabkan laptop saya sekarang tak boleh pakai, so saya akan install yang jenama lain lah, Jar Explorer ni. Kita tengok boleh pakai ke tak boleh pakai. Okay, yang mana yang nak try boleh cubalah download dan install. Lepas tu cuba buat dex2jar ni punya command, simple je. Kalau tengok kat sini, dex2jar -o ni means output. Maksudnya kita nak output ke mana. So senang kata nama file lah. So saya just letak converted and hilang. Converted.jar. Okay, kemudian masukkan classes.dex. So classes.dex tu adalah file yang diberi dan converted.jar tu adalah file yang baru kita nak buat. Okay. Saya sambung balik sini download. Saya cuba buka. Saya right click, saya extract files. Harap-harap boleh lah. Kalau tak boleh, habislah kita punya seminar hari ni. Okay. Ni boleh. Okay, so Jar Explorer saya boleh.
So saya just ambil saya punya converter.jar ni, saya just drop in. So tunggu Okay, so saya dah drop in saya punya file. Okay, saya dah drop in saya punya jar file yang kita dah convert tadi. Maka dekat sini, kalau yang dah belajar buat development Android, okay, kita memang boleh tengok terus coding dia dekat Hery IT hack me. So dekat sini memang dia akan tunjuk semula kita punya code. So let's say main activity. Kemudian boleh cari success page. Okay. So boleh carilah dia punya file. So kalau tengok dekat sini, tengok dekat selalunya main page ni adalah bila kita buat application, main page tu adalah page yang pertama. Page yang pertama yang dibuka oleh Android. Tu kira default lah, default punya. Okay, tengok dalam case saya sekarang. Bila saya tekan main activity, saya buka apps dekat sini ada apps. Okay, saya buka apps saya, hack me. Dia buka satu page ni, ini main activity lah ni. So dia ada username dengan password. So tengok dalam code main activity sini, kita boleh tengok dia punya password. Nampak, inilah kod dalam Java tau. Kita boleh copy, boleh run semula. Tak ada masalah punya. InsyaAllah tak ada masalah. So kalau tengok dekat sini, dia tulis sini on click ni, button on click sebab dia link dengan main activity.class. Kebiasaannya bila DEX to jar ni, bila dia convert daripada DEX file kepada jar file, of course lah ada benda yang hilang, ada benda yang dipecahkan. Itu biasalah tu. So kena carilah, kena pandai cari. Kemudian kalau tengok dalam main activity.class yang pertama ni, mungkin you guys punya version lain. Okay, mungkin you guys punya version lain. Cara ni boleh buat untuk apps yang build on Java punya je ke? Kalau Kotlin, Ionic boleh. Boleh. Jadi saya terangkan. Okay, yang ni native app tau. Saya buat native app. Bukan hybrid. Tak pakai Flutter. Tak pakai Ionic. Tak pakai Kotlin tu native lah. Kotlin dengan Java sama. Boleh. Okay, tengok So dalam ni, saya boleh nampak saya punya username dengan password. Okay. Nak tahu betul ke tak, saya boleh try copy ni. Saya paste kat sini. Saya paste, and then ini password dia, saya copy, dan sini saya paste. So saya log in. You have successfully hacked me. Okay, so maksudnya inilah cara. Ini bukan basic tau, ini cara betul untuk reverse engineering apps. Cuma dia ada level lainnya. Kalau contoh macam apps tu dia pakai hybrid teknologi, dia pakai Flutter punya teknologi, dia ada pakai React Native punya teknologi. Okay, so yang tu semua dia ada cara masing-masing, tetapi secara asasnya akan nampak benda yang sama macam saya nampak sekarang. Okay, dan kemudian step seterusnya selalunya orang boleh clone lah apps ni. Okay, kemudian boleh melakukan proses extraction. Proses extraction ni adalah proses yang mana kita list outkan endpoint. Okay, saya tunjuk sikit disebabkan dah ada orang yang tanya yang pakai Ionic, Flutter dan sebagainya kan. Okay, saya tunjuk sikit. Untuk apps yang menggunakan non-native yang contoh macam pakai Ionic, React Native, lagi pakai apa? Flutter letak tepi lah, Flutter letak tepi. Macam Ionic, React Native, apa-apa jenis app, Cordova lah, PhoneGap ke, apa lagi, Angular ke, Vue ke, semua apps yang Cordova punya build buat untuk Android. Tengok apakah kesan dia, apakah yang kita boleh buat. Okay, contoh apps yang saya pernah buat adalah MySejahtera. MySejahtera ni adalah apps yang dibuat menggunakan Ionic dan saya reverse dia punya apps. Okay, ingat bila guna apps yang bukan native, benda tu lagi senang nak hack. Tak perlu pakai JDGUI, tak perlu convert sebagai Java, tak payah. Boleh just right click, extract and then everything boleh tengok dekat dalam. Okay, macam dalam saya punya repost ni, itu hari saya public kan. Lepas tu ada isu sikit kan. Kita terpaksa tutup balik lah. Mula-mula saya buka ni, MySejahtera crack untuk semua orang saya buka sebelum ni. Cuma lepas tu diorang naksa contact saya punya legal team. Legal team cakap tak boleh publish. So saya tarik balik lah. Ini saya just tunjuk lah apakah kesan dia kalau buat apps yang menggunakan hybrid teknologi macam Ionic, Cordova. Inilah dia punya masalah.
sampai saya boleh senaraikan database apa dia pakai, nama database. Kemudian dia punya XSS certificate, dalamnya ada banyak lah XSS certificate. Kemudian kita dapat dia punya endpoint of dia punya website behind the scene. Sempat tengok kejap hari tu. Okey tu, sekejap cukup lah. Lama-lama saya yang kena. Okey. Kemudian dia punya endpoint of dia punya server. Lepas tu dia ada endpoint of dia punya cloud. Mana cloud dia? Kemudian ada dia punya encryption key dia. So disebabkan Cordova punya apps dia menggunakan JavaScript teknologi. So benda tu lagi senang nak digodam lah. Senang nak, orang kata senang nak hack lah kod. Kan? Tapi sebenarnya ini dikategorikan sebagai passive scan. Dia bukannya betul-betul scan untuk hacking, tak. Passive scan ni maksudnya kita download satu barang, kita hack dekat tempat kita. Orang lain tak terganggu. Okay, unless kalau saya jahat lagi, kalau saya jahat lagi, saya boleh guna balik dia punya certificate. Macam SSL dia ni kan, saya guna balik, saya buat satu lagi MySejahtera app, version saya pula, saya bagi orang lain pakai. Habis. Okay. So dia punya step untuk reverse app, semua jenis app dalam Android app, inilah cara dia. Okay, mungkin saya buat terlalu laju ataupun tadi ada yang terlepas tengok cara setting pass semua kan. Saya takut drag masa lama. Okay, kalau nak tengok balik, tengok saya punya YouTube nanti. Saya akan upload ke YouTube insyaAllah. Sepatutnya sekarang tengah live YouTube, saya tak tahu kenapa Streamlabs saya ni problem, dia tak hantar ke YouTube pula. Sepatutnya tengah live kat YouTube, saya pun tak tahu kenapa tak pergi. Okay, tak apa. End of our, habis dah kita punya seminar. This is the last thing that I want to told you and finish already. So actually I give you guys some assignment. Kalau APK guna ProGuide, ada cara untuk tengok kod. Okay, yes, kalau pakai ProGuide dia dah obfuscate tau. Obfuscate ni dia bukan encrypted. Sebenarnya obfuscate kita masih boleh baca kod tu. Cuma kena, macam mana nak dapat kan? Kena dapatkan dia punya certificate kot. Tentu kena hack lain lah tu. Kalau dia pakai ProGuide, kita tak boleh baca kod tu direct. Kita boleh baca sebenarnya, cuma dia dah obfuscate. So nak de-obfuscatekan dia, kita kena ada dia punya file key tu lah untuk reverse balik dia punya obfuscate. Tapi kalau macam apps yang macam MySejahtera, hybrid apps, diorang obfuscate pun tak ada guna, pakai ProGuide pun tak ada guna. Sebab diorang cuma JavaScript dan diorang letak dekat dalam www punya folder, which is one of their asset. So selagi benda tu dalam diorang punya asset, selagi tu ProGuide tak kacau. ProGuide cuma untuk file native sahaja. Okay, native engine memang ProGuide jaga, tapi kalau dia punya asset still kita boleh masuk. Okay. Kalau kami nak reverse engineering MySejahtera boleh ke? Silakanlah, tak tahulah, saya tak tahulah. Tapi masa sebelum ni saya tanya legal saya, sepatutnya boleh. Benda tu passive scan. Dan kita pun, saya sendiri pun tak leak kan apa-apa jenis vulnerable. Kita tak leak pun. Kita cuma just open the file and then check dia company, dia developer, dia punya endpoint. Banyak lah. Macam ni ada email anderson@kpisoft.com and so on lah. Tapi tak ada benda boleh hack pun. Tak ada benda boleh hack. Jadi macam mana nak harden hybrid ni ya? Ada hybrid Okay, sebelum ni saya ada develop satu framework untuk Xamarin lah. Saya cari je, saya pun lupa nama dia. Actually Xamarin Form diorang dah tutup, so jadi masalah sikit lah. Saya punya Xamarin Form, this one, saya cuba, this is my proof of concept lah. Macam mana kita nak securekan kita punya hybrid engine. Sebab hybrid kan sekarang diorang letak dalam www punya folder, which is one of their asset. Okay, saya back, kita tengok dia punya folder asset, hack me. Oh sorry, kena cari MySejahtera. Sekejap saya cari sekejap security test. Back. Sorry. Okay, my computer security test MySejahtera. Okay, tengok kalau dekat dalam MySejahtera punya folder, saya cuba buka. Okay, ini adalah yang saya dah reverse. Saya dah reverse kan. So dia punya www folder dalam asset. So bila dalam asset, kita boleh baca file dia. So ini jadi masalah lah.
So that's why I develop one hybrid engine yang boleh securekan hybrid punya teknologi. Cuma engine ni saya buat proof of concept in Xamarin Forms lah. Mungkin yang the other guys like Encik Musa kalau pro boleh buat satu, boleh convert dalam Java kan. Saya punya dalam C#. So dalam C# ni kalau tengok, kita punya triple W punya folder bukan dalam asset. Bukan dalam Android. Dalam Android tak ada folder apa-apa. Kosong. Okay, dalam Android kosong. Tapi apa yang ada kita letak dalam satu file kita panggil sebagai portable class library, which is triple W tu dia embedded resource duduk dekat dalam native punya code. Senang kata the Java code ataupun the C# code yang generatekan HTML. Bukanlah kita buat buta-buta HTML direct dekat dalam asset, tak ada. So maksudnya bila orang reverse kita punya apps, diorang tak boleh tengok kita punya triple W punya folder, tak boleh. Sebab dalam ni tak ada apa, dalam asset tak ada apa-apa, kosong. Sebab kita dah embeddedkan tu one as a code as a code. Maksudnya kita punya Java tu regenerate the HTML files. Dia punya proses ni ada sikit panjang lah, sebab kita tak pakai Cordova kan. Cuma benda ni lah antara cara yang saya gunakan. Even office saya sendiri pun yang pakai hybrid, saya dah minta saya punya team untuk ubah pakai hybrid engine yang embedded dekat dalam native code. Mungkin you guys boleh cuba buat lah. This is just my idea, this is just my proof of concept, and my code are here dalam saya punya GitHub. Boleh carilah Xamarin Forms Simple Hybrid Engine. Boleh cuba cari dalam saya punya GitHub dan study tengok. Mungkin boleh convert kepada Java. Saya pun tak ada masa nak convert kepada Java sebenarnya. So saya buat dalam C# je lah untuk as a proof of concept. Mungkin boleh pakai, mungkin tak boleh pakai. So tu terpulang kepada you guys. Okay. Okay, so habis saya punya sesi, kedua-dua sesi. So kalau tengok dalam Google Classwork, saya pun dah cerita habis semua. Kalau ada tertinggal boleh cuba WhatsApp. Nanti, okay, saya ada tinggalkan beberapa assignment lah. Kalau nak cuba boleh cuba buat. And then nanti boleh cuba submit lah. Oh, ada orang hantar lah boleh cuba submit lah you guys punya assignment nanti. Try, tengok macam mana kan. Kalau boleh berjaya buat ke tak berjaya buat, nanti kita boleh bincang semula dalam Classwork punya stream lah. Boleh berbincang kat sini insyaAllah. Dan akan datang saya akan buat lagi banyak seminar, lagi banyak kelas. Sebelum ni saya ada buat kelas Android Java. Ini pun kita dah nak habis dah kelas Android Java kita. Dalam sekarang ni pun ada student saya dalam Android Java punya kelas. Dan kebanyakan resource saya semua boleh cari dekat YouTube lah. Cari search YouTube Mr. Hery. Cari yang saya pun kurang popular. So cari mungkin nampak jumpa orang lain dululah kan. Boleh carilah yang ada gambar saya. Dan saya ada buat ajar programming dalam semi YouTube. Okay, so I'm sorry. I really sorry because I cannot talk in English for the whole time. Sebab my English so broken, so rojak. So actually this seminar ada student daripada luar negara yang nak masuk tapi I don't allow it because I cannot speak English for the whole seminar. So thank you for joining me, and I'm sorry if I'm too fast or I'm too slow or you got something misunderstood. Just can find me in my Google Classwork, okay? My Google Classroom. Okay, so thank you for joining me. Assalamualaikum dan see you guys again later. Bye bye.